nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Kad smo vani? Kad prije. Evo, dragi prijatelji, imali smo malih tehničkih smetnja, neko put sketanje zvuka, možda s obzirom na naslov i pretpostavljeni sadržaj ovog večerašnjeg razgovora su iz ureda predsjednika odlučili malo smetnjicama ukrasiti tonsku sliku ovoga našeg live streaminga ili, kako se to kaže, hrvatski prijenosa uživo, jel? Da. Domagoj, dobra večer i dobrodošao. Mi smo se dugo vidjeli. Dobra večer i pozdrav svim našim gledateljima. Bar ne u ovom formatu, ne? Da. Ovo kave se ne računaj, ne? Da. No dobro. Čujem da si počeo lijepo tamo sa Velimirom raditi na Bujici. Da. Ide fino. Ide super, ide odlično se to pokrenulo, nevjerojatno je kako je uspio to sve izorganizirati. Zbilja iznad svih očekivanja, studio fenomenalan, sve fenomenalno funkcionira, ekipa se još uhodava jer smo se skupili sa svih strana, ali je za sad sve prema van, sve i uvijek je na vrijeme. Čujem da si glavni logističar. Da, ne, nisam logističar, ali ja sam uredništvo shvatio kao da mora biti uredan studio, pa malo uređujem tako to. Ajde, baš mi je drago da je Velimir uspio nešto napraviti, pokrenuti, jer onako, znaš, kad je to bilo naglo i doživio sam to i znam šta je to i digo se kao kako se kaže, Feniks iz pepela. No dobro, eto, puno sreće njemu, tebi sa tim projektom, pa kako Bog da i sreća junačka. No dobro. Ali mi smo stavili naslov, je li naš dragi predsjednik države Zoran Milanović možda radi za nekoga sa strane ili možda nešto drugo ubacuje u svoj životni bioritam. Naime, tu je cijeli niz nekih proturječja koje ne možemo razumjeti. Sad, o čemu se radi? Ne? Znači, evo, prije par dana, Dan državnosti države u kojoj je on predsjednik države i Zoran Milanović, mjesto da ga vidimo na balkonu, znaš, kako stavlja zastavu, znaš, lijepo, i dakle, ne samo ured predsjednika, nego i svoj vlastiti stan da se vidi, evo, to ljudi moramo slaviti Dan državnosti, nema ga, on to ne slavi, tamo delegacija dolazi vlade na Medvedgrad, pali se vatra koja 16 godina to nisu, ja mislim, palili, sad su ponovo to obnovili, ne? Nema ga ni tamo, nismo vidjeli nikakvu čestitku, pa šta je to, znaš, je li on pogriješio, možda se on mislio kandidirati za neku drugu državu, pa ne razumijemo o čemu se radi. Kako je izgledao razgovor za posao, znaš, nije dobro pazio šta mu se govori, kao morat ćeš biti vrhovni zapovjednik vojske, morat ćeš slaviti nekakve dane državnosti i to, očito nije slušao najbolje na razgovoru kad je dolazio. Da, možda nije ni čuo o kojoj se državi radi. Da, to je moguće. Znaš, sad postavlja se pitanje, zna li on uopće da je on predsjednik Hrvatske države, ne? Jer možda je on aplicirao na više mjesta, poslao molbe, pa... Ne bi bilo prvi put da za vrijeme toga dok radi jedan posao, na primjer posao predsjednika, pokušava dobiti posao premijera, ne bi bilo prvi put da šalje na više mjesta. Pa da, možda je poslao u Belgiju, u Sloveniju, u Srbiju, u Rusiju, znaš, ko zna je. Možda ne zna da nema Jugoslavije još uvijek. Misliš? I sad, dakle, ne samo to da ne zna da je on predsjednik države, ne, da je, dakle, prvi čovjek ove države, nego on se ponaša na čudan način kao vrhovni zapovjednik vojske. Ne? Prvo nije jasno kad je on bio predsjednik države, onda je predsjednik države, kad je on bio predsjednik vlade, u ono vrijeme su donijeli neki zakon da predsjednik države je zapovjednik vojske samo u ratnom stanju, ne? Ako je država u ratu. Ne? A sad odjednom to više ne vrijedi ako je država u ratu, nego čak i u miru. Aj dobro, to je nekak prošlo, ne znam zašto to naši ovi koji nadziru naš provođenje zakona, je li sve sukladno Ustavu i tako dalje, na to ne reagiraju, ali on je i se nametnuo kao zapovjednik vojske. I sad vidimo na sve strane razne ratne situacije i kako je, s obzirom na perspektivu, moguće da će i Hrvatska se naći zajedno sa NATO paktom ili možda s obzirom na neke ambicije, neki naših susjeda sa istoka, da ćemo se ponovo naći u ratu. I
ministar obrane, vrijedni Anušić tamo ode, ne znam, u Izrael, pa ode u Ukrajinu, pa tu sve nešto dogovori, nekakve suradnje. Onako usput da spomenemo, to su trenutno dvije najsposobnije vojske u svijetu. Dakle, najsposobnije vojske u svijetu. Ne? Ukrajina je zaustavila Rusiju, navodno sad u zadnjih tjedana čak je malo krenula u protuofenzivu. Ne? Dakle, ta specijalna operacija koju je Vladimir Putin započeo je doživjela jedan čudan razvoj. Ne? Evo, baš danas, ja mislim, u Sankt Petersburgu Vladimir Putin ima nekakav, kak se to zove, čekaj, Summit je bio. Neki poslovni summit, jel? Da. Znači, danas Vladimir Putin imao poslovni summit, i to je redovito godišnji, ne? U Sankt Petersburgu, kad znaš, tamo neke rafinerije, bum, dim, Sad, šta su mu rekli ovi koji su došli na taj summit, šta su ga pitali, Vladimire, što se tamo što to nešto grmi tamo? Čudno vrijeme kod vas u Rusiji, sunčano, a grmi. Kakav je dim tamo? Da. Čemu se tu radi, ne? Ma to neko gume pali, znaš. Dakle, Ukrajina je dosegnula jednu nevjerojatnu razinu, isto Feniks iz pepela. Dakle, velika većina analitičara koji su čak i tu dolazili, a i koji dolaze, možemo ih povremeno vidjeti, čuti na nekim drugim IP adresama, su predviđali brzi kraj, naš Ukrajina gotova za, 3 dana, 5 dana, 15 i tako dalje, međutim, digli su se iz pepela i stvorili su čudo, stvorili su jednu snažnu, uvježbanu vojsku sa tehnologijom ratovanja u koju nitko ne poznaje. Ne? Dakle, svi mi sad teoretski čitamo, znači FPV dronovi, kako se zove, optički kablovi sa umjetnom inteligencijom. Brate, mi to trebaš na terenu isprobati, znaš, lako je to čitati u novinama, ne? Što misliš, zašto Milanović ne želi da surađujemo sa Hrvatska vojska i Ukrajinska vojska, na primjer? Da, prilično neobično, možda navija za suprotnu stranu, pa ne želi surađivati sa njihovim protivnicima. Koja suprotna strana? Pa ne znam, možda Rusija, ne znam koja bi mogla biti još... Koje bi moglo biti objašnjenje? Jer mislim, ako neko postane predsjednik, znaš koje su ovlasti i koje su zadaće predsjednika? Nije to njegova privatna firma, on je predsjednik države. Kandidirao se za to, prošli su izbori, nije ga nitko na silu stavio na mjesto predsjednika države. Znači, on je znao što radi, znao je u što ide. Ne možeš ti sad odjednom dođeš na položaj predsjednika države, ne možeš ti odjednom se ponašati kao da to nije ta država za koju si ti htio biti predsjednik. Znači, ako je to Hrvatska država, onda možeš slaviti praznike od te države i možeš se ponašati kao vrhovni zapovjednik vojske, a ne sabotirati tu vojsku, ignorirati praznike države i praviti se da je to nekakva slučajna država. Nije država slučajna, nego je on slučajno trenutno predsjednik, slučajni predsjednik ove države. Ne znam koje bi drugo objašnjenje moglo biti. Mislim, zašto netko to da, predsjednik Vlada Plenković cijelo vrijeme servira da je on zapravo ruski čovjek. Ja ne znam kaj to znači. Ne? Ali činjenica je bio tu Goran Malić više navrata je spominjao kako je dok je on bio predsjednik Vlade tamo 2014. imao kontakte sa nekim ruski Rosnjeftom, dolazili onaj Seči, neki glavni naftodilac Putinov i tako dalje. Znaš, tu mogli bi konstruirati da je možda tu negdje nešto ispod stola, ali šta ja znam, ne djeluje mi kao neki lik koji bi se sad bavio nekom korupcijom, pa sad on mi više djeluje kao da zaista on vjeruje u to što radi, ne, da to ima smisla. Ne? Pa moguće je to, moguće da je čovjek stvarno sam sebe uvjerio u te svoje iluzije i radi na tome u što vjeruje. Ako sabotira svjesno vojsku, onda vjerojatno to radi s nekakvih uvjerenja. Ako nije plaćan za to. Znači, ili može biti plaćan, ili to radi svjesno, samostalno. Ili možda konzumira. Znaš, ako konzumira neke supstance, ne? Znaš, onda možda on, konzumirajući određene supstance, ima drugačiji doživljaj stvarnosti, recimo, ne? Znaš, pa onda mu se nešto čini da je dobro, iako nije, i nešto mu se čini loše, iako nije, znaš, ako uzeo neke supstance, razne prahove, bijele ili ne znam kako ima smeđi, pa onda ima raznih tabletica i to dosta se Možda muhare kuha doma. Kuhare, muha. Muhare pa i uhupije od njih. Pošto jedan kolega Ratko Martinović mi je par navrata svoje knjige prezentirao, pa u knjigama lijepo je to opisano. Pa se malo promijeni stvarnost kad popije tu juhu. Mislim,
Ovak da smo mi sad tu u kvartu, ne, onda bi, vjerojatno bi mu neko rekao, čuj, kad glumiš majmuna, znaš, to bi otprilike bila ta razina komunikacije, nikom nije jasno, ono, šta on tu sad izvodi, ne. Znaš, i sad dokle je, znaš, evo, dakle, evo, i Ukrajina, bio je u Izraelu. A Anušić, znaš, Izrael isto već 80 godina ratuje sa svim okolnim državama oko sebe i sad ratuje, i je li to dobro ili loše, to je druga stvar, ne? Ali činjenica da ratuje, da imaju isto tako, izraelska vojska ima jedno ogromno iskustvo što se tiče ratovanja, ne sad mogli bi tu o moralu i tako dalje, ali rat se... Mislim, ne kupuješ moral od njih, kupuješ oružje od njih. Mislim, ne kupuješ njihove uvjerenja, niti kupuješ nekako, ne znam, savezništvo u napadu na određene zemlje, nego kupuješ oružje koje nama treba. A pogotovo jer ovi tu na istoku, Vučić i njegova ekipa cijelo vrijeme tu nešto naoružavaju se, znaš, kupuju nešto od Kine, pa isto tako od Izraela nešto, pa ne znam šta je još Pa sad su nekakve polovne Rafale kupili, šta nisu? Pa to ne, nove su oni naručili. Novi? Da, što nisu nekakvi... 3,5 milijardi sam, ne znam di će oni to izvučiti. Da, ali nisu ovi ko što su naši, nego su nekakvi slabija verzija. Pa trebali bi imati nižu razinu opreme, znaš. Ovi naši su GTI, a njihovi će, jer to, dakle, što nama će biti, dakle, to je neko službeno objašnjenje, je dio NATO standarda, njima se neće prodati da se ne bi tehnologija da se ne otkriva nekim potencijalno manje prijateljskim zemljama, ne. I sad Vučić i ekipa nabavljaju oružje, ne, s obzirom da smo s njima ratovali prije 30 godina, ne, pa nismo baš tako dobri bili niti za vrijeme Jugoslavije, ne, pa nismo tako dobri bili ni za vrijeme nezavisne države Hrvatske, pa nismo baš tako bili dobri ni za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, pa nismo baš tako dobri bili ni u vrijeme Prvog svjetskog rata, pa nismo baš tako dobri bili niti ne dalje dosegnu naš početak 20. stoljeća, pa kad je bilo do istrage vaše, do istrebljenja vašeg ili našeg, pa bi mogli ići još ne tako daleko s rukom do Vuka Karadžića koji je malo kopirao naš riječnik, pa onda, kak se zove, kaj je napisalo... Načrtanje. Da, načrtanje, znaš, Da si te bradiš. Šta? Ne, ajde, ne znam. Da, dakle, do načrtanja, znaš, itd. Čak su neki podaci iz dubrovačkih biskupa govore o vrlo... Ilija Garaš. O vrlo lošim odnosima i za vrijeme osmanske okupacije Bosne i Hercegovine, gdje su... Ali dobro, da ne gnjavimo. Dakle, tu postoji dovoljno razloga da budemo oprezni. Znaš, ako si s nekim imao, ne znam, u zadnjih 200 godina, koliko smo sad nabrojali, 50 nekih situacija ratnih, poluratnih, maltretiranja, iskorištavanja, kolonizacije, pljačkanja i tako dalje, pa onda valjda bi tu trebalo biti neki oprez, ne? Međutim, našeg Zorana Milanovića to ne zabrinjava. Zašto? Kaj misliš? Pa mislim, u naslovu su dvije opcije. Znači, ili radi za nekog izvana. Što više, je moguće da radi za Vučića, ne? Jer ako bi ikome odgovaralo da Hrvatska ne surađuje sa izraelskom i sa ukrajinskom vojskom, što znači da ostane na nižoj razini osposobljenosti, ja mislim da bi Vučić tu bio jedan od ljudi koji bi to najviše podupro, ne? Pa da, mislim, kad se to raščlani, kad ješ gledat kome koristi to da se Hrvatska ne naoružava, pa onda dođemo do toga da koristi najviše Srbija, ako Srbija ima nekakve planove, a uvijek ih ima, znači oni ne odustaju od svojih vekovnih ognjišta i od svojih vekovnih prostora, neće nikad od toga odustati. Zašto mi nemamo, mislim, nije li snažna vojska garancija mira? Ako mi imamo snažnu vojsku, pa neće se oni baš previše peti s nama. Ako nemamo snažnu vojsku, ko garantira da se oni opet neće ohrabriti i napast? Znači, kome može koristiti? Koristi Vučiću. Ti kažeš Vučiću i njegovima. Ja mislim da je 90 i više posto Srbije još uvijek na toj liniji da žele te prostore. Misliš? Mislim da možda i više od 90%. Možda pretjerujem, evo, danas su poslali u Crnu Goru na ovaj EU summit i EU i Balkan summit, ne, gdje trebaju doći
vodstvo Evropske unije, Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, dakle krema evropske politike, ne, poslali su jednu zanimljivu delegaciju čarter letom 90. si pročitao to? Da reći o čemu se radi? Poslali su svoju kremu, što? Jel? Pa mislim, ko upravlja državom ide na summit. Objasni kakvim se ljudima radi u delegaciji. Pa to su neki ljudi koji se bave možda malo mutnijim poslovima, koji nisu baš unutar zakona uvijek. Odnosno, uvijek nisu unutar zakona. Uglavnom nisu, ne? Da, uglavnom, evo, ne znam, tako djeluje, ne znam. Kaže se da su to... Ne poznajem ih. Naši mediji su rekli da su to kriminalci neki, ne? Zašto je on poslao čarter letom 90 takvih likova sa debelim dosjejima u Crnu Goru uoči samita? Crnogorci su ih tamo... A pazi, čak trenutno je na vlasti u Crnoj Gori, kažu, jedna prosrpska opcija, ne? Ali čak je i njima tako jednoj prosrpskoj opciji to bilo malo previše. pa su ih deportirali natrag u Srbiju. Ne? Moguće da je iz Evropske unije došao neki nalog pa je stimulirao tu odluku vodstva Crne Gore, tako da ne treba se tu zanositi. Ali činjenica je da su vraćeni. Ne? I sad sam mislio, 90, pazi, ne trojica, nego 90, znaš, 90 ljudi koji imaju dosje krenulo čarter letom iz Srbije tamo u Tivat na zračnu luku i izlaze sve neki čelavi, znaš, tetovirani i ovi gledaju, ne, a gdje ste vi došli? Pa na summit, ne. Pa mislim, slušalo se. I pitaju ih ovi na carini, a koji vam je plan u Crnogori? Pa neću da kaže, ne. Kupanje malo. Na summit, ne. Da. Da. Dakle, to su okolnosti u kojima se mi nalazimo trenutno, ne, da sad ne spominjem, evo sad je Domovinski pokret je dao inicijativu da se u Bosni i Hercegovini pokrene inicijativa za stvaranje trećeg entiteta za Hrvate, ne, unutar s obzirom da bi se to sve trebalo događati unutar Federacije BiH, za pretpostaviti da će Srbi tu u Bosni i Hercegovini biti vrlo konstruktivni, da će oni možda čak i poduprijeti tu inicijativu, ali tu je sad, ova muslimanska većina to sasvim sigurno neće dočekati onako kao, i sad je tu se isto otvaraju cijeli niz nekakvih riskantnih, napetih situacija. Znači, trebamo imati jasnu, čvrstu državnu politiku, dakle, ne može... Ali uopće cijela ta situacija da imamo stalno to prepucavanje, znaš, Brdo Pantovčak, predsjednik države, Brdo drugo Gornji grad, Banski dvori i stalno... Sjećaš se prije 2 godine kad je bila kampanja, ne? I SDP ima tamo ispred sveučilišne nacionalne biblioteke, gdje bi drugdje nego ispred sveučilišne nacionalne biblioteke objaviti početak kampanje, znaš, tek toliko da se vidi da sve što njih zanima, to je fundus knjiga koji tamo ima. I da su načitani. Pa da, to je, sad kad smo pročitali te knjige, sad možemo objaviti, evo tu smo bili, evo do sad sam čitao, ne, sad, ajde da objavimo. I dođe Peđa Grbin, velik čovjek, za mikrofon i kaže, dakle, evo, mi krećemo u kampanju, a ja ću biti mandat, i uleći u kadar Zoran Milanović, onako ga gurne u stranu i kaže, ja ću biti mandatar. Osoba C, ja ću biti mandatar. Ja ću biti, ne. Znaš, u tom trenutku je predsjednik, Zoran Milanović u tom trenutku predsjednik države, ne, znaš, piše u Ustavu predsjednik države, se ne može kandidirati na neku drugu dužnost, dok je predsjednik države, ne. Dođe predsjednik Ustavnog suda i kaže, predsjednik države je prekršio Ustavni sud kad se kandidirao za predsjednika, za mandat, znaš, sve je to rečeno. Po Ustavu predsjednik države bi trebao biti nekakav čuvar zakonitosti, ne? Znači, on bi trebao biti čuvar Ustava. A onda dođe u iskušenje, znaš, možda je htio vidjeti kako to izgleda, kršiti Ustav, znaš, pa nakon što prekrši Ustav, onda će ga on ići čuvati, ali su mu ovi pomrsili planove jer su brže bolje osudili taj njegov pokušaj. Šta misliš, u čemu je to? Pa možda Milanović priznaje samo sud svoje partije, znaš, pa ga ne zanima Ustavni sud i to.
Pa, mislim, nenormalno je u svakom slučaju to što se čovjek radi. I nije mi jasno ko su bili tih 50% ljudi koji su za njega glasovali u prvom krugu. Evo, iskreno, nije mi jasno zašto su ljudi glasovali za njega, tko su ti ljudi, koje motive oni imaju da glasuju za Milanovića. I zašto je on predsjednik? Predsjednik je i zapovjednik vojske, čovjek koji sabotira jedno i drugo, koji radi protiv hrvatskih interesa, protiv interesa hrvatske vojske. Kako taj čovjek može biti predsjednik? A nije da je sad to odjednom nastalo, pa to je od uvijek tako. To je čovjek koji je trgovao i HOS-ove ploče, to je čovjek koji je poslao tamo i policiju u Vukovar, to je čovjek koji radi to od početka. Da, on po noći kad su štemali. Da, i u Splitu kad su štemali. Kad su štemali za dom spremni. Ne? A što misliš ovako, je li moguće da takav, viš sad mi pobjegla misao, ne, kad si govorio, ajde nastavi da minutu jednu da mi se vrati. Pričali smo nešto o tome da kako je moguće da on tak preuzeo ovome Peđi Grbinu i da ignorira sve u vezi Ustava i da će onda on preštemati Ustav kako njemu paše valjda. Da, nije to. Imate nešto sitno donacije od vas? Aha. Ajde, pročitaj. Ajde, budem ovoga... Imam pitanja kako si skinuo stile tako dobro. Ajde, onda budem to objasniti sad. Losos, hvala na donaciji. Luka Kristal, hvala na donaciji. I Davor Tadić, hvala na donaciji. Ne znam, jesam ih... I Dijana Penava, hvala na donaciji Dijana Penava. Pa mislim, svi su standardni, čak i naš Losos. Hvala Dijana, puno nam to znači, puno nam to pomaže. A smršavio sam u poliklinici Godan, pa ako nekog zanima, nek se javi tamo. Smršavio sam 50 kg u godinu dana. Da, htio sam te nešto pitati, vezano uz tu stvar, ali mi sam proletio. Dobro, nema veze, ajmo dalje. Evo tu smo izvukli jednu zanimljivu misao o hrvatskim vrhunskim sportovima. Znam, ovo, kad si rekao u prvom krugu 50%, ne? U čemu je stvar? Znaš, ako je u Hrvatskoj, recimo, 70-80% stanovništva, birača su onako više desno orijentirani, ne? U čemu je stvar? Je li možda stvar u tome da nije postojao odgovarajući kandidat, protukandidat? Je li možda zato što je bilo previše sličnih kandidata, protukandidata? Je li moguće to da te hrvatske desne, takozvane desne političke stranke nemaju dovoljno političkog znanja, političke mudrosti da znaju stati za jednog čovjeka, organizirati se, da se međusobno ne svađaju, jer moguće da je ljudima jednostavno to što se događalo uoči izbora zadnjih nekoliko mjeseci, bilo onda neki svađe, je bilo malo preveć, ne? Da, mislim da je od svega pomalo. Mislim da desne opcije u Hrvatskoj nemaju niti karizmu, niti volju organizirati ljude i to što oni rade u principu odbija birače. Sve te njihove svađe. Pa evo, recimo, ušli su u Sabor. Domovinski pokret i Most. Dvije opcije su ušle u Sabor. Prvu noć nakon proglašenja izbornih rezultata se Pravo i pravda odvojilo od Domovinskog pokreta, nakon toga profesor Jurčević odlazi i nakon toga se raspadaju na Domovinski pokret i Domino. Pa evo, prvu noć su otišli Pravo i pravda. Oni su prvu noć otišli, znači 4 opcije, to je 4 struje od jedne u roku od tjedan, 2 dana. Most u isto vrijeme su se odvojio se, ja mislim, Pavliček ili ko je bio sa suverenistima se odvojio i onda nakon toga Raspudić se odvajao od Mosta. Znači i oni na 2-3 opcije, na 2-3 strane. Pa kad neko to gleda sa strane, ko nije 100% u tome, ko nije jedan od ovih ljudi koji su dio te nekakve jezgre koja još uvijek drži desnicu da postoji tih nekakvih 5% u Hrvatskoj, 5 do 10% ljudi u Hrvatskoj koji su aktivni, bilo na društvenim mrežama, bilo na nekakvim skupovima. Ako tih 5 do 10%, ako netko nije unutar tih 5 do 10%, pa njemu se to gadi. Pa evo imamo sad situaciju da sve više i više mladih postaju desno orijentirani konzervativni. 600.000 ljudi je bilo na hipodromu na koncertu od Marka Perkovića Thompsona. Evo, imali smo ove scene sa Snorijade i sve to što se događalo. Znači to nije bez veze. Znači ti mladi imaju taj osjećaj u sebi, ali ih nema tko organizirati, nema ih ko privući na svoju stranu. Di je 600.000 ljudi s hipodroma? Di su oni? Zašto oni ne prate sve te
naše emisije, podcaste, zašto ne dolaze na sve te naše događaje? Zato što nije uopće namijenjeno njima. Namijenjeno je ljudima koji su zaglibili u nekakvoj prošlosti, ne što se tiče tema, nego što se tiče organizacije. Zašto nemamo prosvjede na ulici? Zašto nemamo nekakva ulična događanja? Zašto to prepuštamo njima? I zašto naši, recimo naši, ti nekakvi predstavnici hrvatske desnice, kad god dođu u medije, doslovno kao da imaju zadaću odbiti što više ljudi. Svaki put slušamo o tome, mi nismo za zabrane, mi smo za razgovor, mi smo za demokraciju, mi smo za ovo, mi smo za ono, a u isto vrijeme ovi koji su kak ti lijeva, liberalna, progresivna nekakva struja, zabranjuju mrtvo hladno koncerte Marku Perkoviću Thompsonu, zabranjuju Hodu za život, postavljanje pozornice, zabranjuju doček rukometaša, zabranjuju postavljanje zastava, ne znam, Hoda za život, zabranjuju koncerte Treme Levenu, kao što sam rekao, Thompson ne može dobiti drugi termin u areni, a ne daju mu opet termin, jedva je dobio onaj termin za hipodrom. Mrtvo hladno zabranjuju sve što se njima ne sviđa. Mrtvo hladno. I na zabranama im se sve temelji. Ko je protiv njih neće dobiti iz državne blagajne niti lipe. Iz gradske blagajne. Znači ti imaš 1000 udruga, od tih 1000 udruga samo njihove udruge dobivaju. I to dobivaju velike novce. Onda dođu naši na vlast i opet nastavljaju A dobro da si sad ti da pišeš neki program neke stranke za koju misliš da bi mogla tu desnicu. Kako bi to onda, na čemu bi temeljio? Na zabranama. Temeljio bi kompletan program na zabranama. Isto ovo što oni rade. Sve zabraniti. Znači, vaši mediji ni lipe nećete dobiti, a mediji koji pišu protuustavne stvari protiv Hrvatske će se zabraniti. Bio je nedavno Igor Peternelli, pohvalio bi njegov nastup, zbilja je bio dobar nastup i sviđa mi se ta neka nadgradnja njegovog političkog djelovanja, sviđa mi se to kako je nastupio, ali on kaže ja bi ukinuo financiranje. Ma zabranio bih. Što bi ukinuo financiranje? Zabranio bi sve te časopise, sve te medije koji rade protiv Hrvatske države. Uopće ne da ne bi dobili novce iz proračuna, nego bih zabranio. Jednostavno, to je protudržavno djelovanje i zabranjeno. Doviđenja. Njihovi ovi izvođači ne mogu nastupati. Ko što Treme Levan i Thompson ne mogu nastupati u hrvatskim gradovima, tak ne bi njihovi mogli nastupati. Svi ovi njihovi izvođači od nekakvog Mile Kekina pa nadalje koji su sudjelovali u njihovim kampanjama ne mogu više nastupati. Ko što oni rade? Gradski prostori koji su htjeli uzeti Treme Levan da im nastupa u njihovom prostoru su dobili pozive u stilu ukinut ćemo ovo, ukinut ćemo ono, ne možete ovo, ne možete ono i otkazivali su koncert. Istu stvar bi radio. Njihove zastave, nekakav mjesec ponosa, ovog onog, ne može. Ne može to biti na gradskim jarbolima. Jednostavno ne može. Njihove nekakvi marševi, okupljanja, povorke, trnjanski krijesovi, ne može. Ne može, gotovo, zabranjeno je. Slavite ubojstvo hrvatskih ljudi, hrvatskih civila. Ne može. Jednostavno ne može, zabranjeno je. I uopće me ne zanima, ko što oni zabrane? Neka što se ne uklapa u naš svjetonazor, zabranjeno je. Ovo se ne uklapa u naš svjetonazor da vi slavite okupaciju Zagreba, dan kad su pobijeni toliki ljudi u Zagrebu i kad je počeo progon 100.000 ljudi koji su na kraju po križnom putu pobijeni. Ne može. Ne može. Jednostavno ne možete to imati. Gotovo, zabranjeno. To je to. Jučer na Dnevniku gledam suđenje jednom Srbinu koji je optužen za ratne zločine u Domovinskom ratu, pa su ga, u Kanadi je živio, pa su ga iz Kanade, kad je putovao u Srbiju, pa je presjedao u Varšavi, skinuli ga tamo temeljem međunarodne tjeralice i jučer ide izvještaj sa ročišta i on uz ostalo kaže da prima hrvatsku mirovinu, da dobiva 550 eura hrvatske mirovine. Kako bi to riješio? Pa reviziju napravite, doviđenja, nema nikakvih mirovina ljudima koji su ratovali protiv Hrvatske, nema nikakvih mirovina nekakvim partizanima i njihovim unucima, praunucima koji će se dobivati te mirovine. Jednostavno nema, ukinuti, doviđenja, ne vidim problem. Njihovi mediji, ne možete se financirati iz državnog i gradskog proračuna. I kraj priče, ne znam zašto se to uopće treba objašnjavati. Jednostavno se uzme popis i kaže se ok, vi ne možete dobiti, vi možete. U čemu je problem? Oni to rade od kad su na vlasti. Svaki put kad dođu oni na vlast naprave istu stvar bez da ikome objašnjavaju. Projekt Velebit, odnosno podcast Velebit neće dobiti ništa zato što, ne znam, nama se ne sviđaju. Je li iko ikad postavljao probleme oko toga? Je li iko ikad radio probleme zašto desni mediji ne dobivaju novce? Nije. Oni jednostavno ne daju novce, a to je to, kraj. Tako i ovo. Nema više za njihove medije, nema više za njihove organizacije, nema više vaših paljenja kresova, nema. Jednostavno zabranjeno i gotovo. Da, istina, dođu tu
ljudi te naše desne pozornice i svi su puni usta demokracije. I svi kažu, ja sam protiv svih zabrana, ja bi svima dozvolio da kažu što imaju, ja sam za slobodu govora, ja sam za jednu poštenu političku utrku, pa tko bolje neka pobjedi, ne? A onda dođe ljevica na vlast i sve zaveže žicom i otjera tamo u neku jazovku ili hudu jamu. Ne? Pa, 45. su ubijali, sada ne mogu baš ajde tako ubijati, sada jednostavno nas žele izgladniti. A je li ta onda hrvatska desnica zapravo malo izgubljena u stvarnosti? Pa to velim, zapeli su u nekakvom čudnom vremenu, nedavno smo pričali, pa mislim da si čak ti rekao ili netko rekao da su možda živjeli cijeli život u strahu, cijeli život su se morali prikrivati, cijeli život su morali preformuliravati sve što govore, nisu smjeli govoriti izravno za vrijeme Jugoslavije, za vrijeme tog totalitarizma i onda kao su navikli da moraju sve upakirati u nekakve lijepe riječi, fraze, nešto Zašto to radimo? Zašto? Evo, nedavno sam radio prilog za Bujicu na komemoraciji na Mirogoju i bio je... Što je bio za Bleiburg? Za komemoraciju žrtve Bleiburga. I bio je predsjednik Sabora Jandroković i sad preskonferencija i on sad počne pričati kao i mi smo protiv svih totalitarnih sustava, to su kao fašizam, nacizam i komunizam. Kao mi smo protiv sva tri, mi jednako osuđujemo sva tri, jednako i ja u tom trenutku postavim pitanje, kažem, rekli ste da ste protiv svih totalitarnih sustava. Zašto onda ne zabranite komunističke simbole kao što su zabranjeni ovi, zašto ne zabranite njihova okupljanja na kojima slave ubijanje? I on kaže, ja sam protiv zabrana. Pa čekaj, kako si ti protiv zabrana ako su zabranjeni fašistički i nacistički simboli, ako su zabranjeni hrvatski simboli iz II. Svjetskog rata, ako je se zabranjeno pozdravljati s hrvatskim pozdravom iz II. Svjetskog rata, u isto vrijeme oni mrtvo hladno pozdravljaju svojim pozdravima, slave to što su napravili, diče se time što su napravili, ponosni su na taj pokolj kojeg su izveli, pa zašto onda to nije zabranjeno? Pa još sjećam se kad je Miroslav Škoro bio kandidat za predsjednika, pa je bio u Nedjeljom u 2 i isto tako je bilo pitanje pobačaja, on kaže ja sam protiv zabrana. Prvo, nisi protiv zabrana, zato što je zabranjeno ubijanje, sigurno nisi za to da se ljudi ubijaju po ulici, zabranjeno je prolazak kroz crveno je zabranjeno. Sumnjam da on sad prolazi kroz crveno jer je on protiv zabrana. Znači nisi protiv zabrana. Prihvaćaš one zabrane koje su ti nametnuli. Kao i predsjednik Sabora Jandroković, najnormalnije prihvaća da su ove stvari zabranjene, ali kad se tiče tih komunističkih simbola i komunističkih proslava, on je protiv zabrana. Pa šta je to, kukavičluk ili oportunizam ili kako bi to? Pa evo, kad pričamo baš o hrvatskoj desnici, imam dojam kao da oni sami nisu sasvim sigurni u to što pričaju. Imam dojam kao da oni možda djelomično i vjeruju da nisu u pravu. Tak mi se djeluje, pa čekaj, ako si ti svjestan da je to što ti radiš dobro, to što oni rade loše, pa onda se moraš boriti protiv toga svim sredstvima, a ne reći, a ja sam protiv zabrana. Kako si ti protiv zabrana? Kako možeš reći, ja sam protiv zabrane slavlja masovnog zločina nad hrvatskim narodom? Čekaj, ti želiš da oni slave masovni zločin nad hrvatskim narodom? Znaš što mi je zanimljivo, kad se vode neke rasprave u Saboru, evo sad nedavno ministar financija Ćorić iznio neki antiinflacijski program, ne? I sad tam nešto objašnjava da će se uzimati prosjek zadnje, 2, 3, 4 godine, pa će se koji je 15% povećao maržu u tom razdoblju, pa će se to oporezivati s 50% više i tako. Dakle, nekakva ekonomska računica. Ne? I oporba, dakle, nikoga nisam čuo od sugovornika, dakle, tema je bila na raspravi, dakle, nikoga nisam čuo iz oporbe da je rekao 15% je previše ili 15% je premalo. Ili da je rekao, ne, nije dobro ići 3 godine unatrag, nego samo zadnju godinu. Ili da je rekao, ne 50% više, nego trebalo bi ići na 30, zato jer sad neki izračun naš. Niti jedan jedin. Dakle, svi su redom, sve te Ahmetovićke, Oreškovićke, Kekinice, dakle, svi redom, vi ste kriminalna organizacija, vi ste osuđeni, koliko je vaših ministara u zatvoru, koliko ste smijenili, 30 ministara ste smijenili, znaš. Ovo što mi sad imamo, to nije inflacija uzrokovana krizama u svijetu, to je inflacija Andreja Plenkovića. Ne? I sad, znaš, Andrej Plenković ima ovako, znaš, sad, ako ćemo gledati kulturpolitik iza kojeg stoji preko ministrice Obuljen Koržinek, Andrej Plenković, to je odmah jedinica. Znaš, ja bi tu odmah prekrižio, ne? Međutim, s druge strane, tu sad Hrvatska, sad neki dan Janša kod Bujanca,
kaže Hrvatska je prestigla Sloveniju po kupovnoj moći. Kupovnoj moći, po neto plaći. Znači, nešto se radi, ne? Znači, čekaj, nije sve, znaš, ne možeš ono stvari ocjenjivati crno-bijelo. Znači, ako je nešto napravljeno dobro ili solidno, pa onda nemoj po tome, znaš, onda to treba nadgraditi ili popraviti. Ako je nešto loše, ko ovo Obuljen Koržinek, tu nema diskusije, znaš, svi ti frljići, oni križevi, vagine, zastave, znaš, ono, a da ne pričam financiranje tih raznih, četničkih derneka, jugoslavenskih i tako. Dakle, tu nema dvojbe, tu je na tom, kad se tiče kultur politik, Plenković je pao je na ispitu, ne? Ali ove neke druge stvari, i tu treba znati napraviti razlikovanje, ne? Jer znaš, sad kad mi ovo kažemo i čim kažeš nešto pozitivno, odmah je tu gomila nekakvih genijalnih komentatora koji će to izriješiti. I za šta? Znači imamo situaciju da se ček, što smo pričali, sam mi opet pobjegli. Za kulturpolitik i za razliku i Plenkovićevu inflaciju ovoga. Da, ne, za ove rasprave, znaš, dakle, da ništa ne valja u državi, ne? Evo još jedan zanimljiv detalj, ne? Veže se pa ću sam da vratim na to što smo počeli, ne? Znači, sad kad je bio Dan državnosti, ne? Imali smo slučaj, Hrvoje Klasić, jedan od dežurnih analitičara i kritičara Dana državnosti 35.5. Ne? I sad on kao u svojim standardnim analizama govori kako to ne može biti Dan državnosti jer smo tada još uvijek bili u sastavu Jugoslavije. Znači, Hrvatska je po tadašnjem ustavu bila dio SFRJ, odnosno Jugoslavenske savezne države. Dakle, to je u nesuglasju s ustavom i kaže da jer je to dan izborne pobjede HDZ-a i da bi taj dan kada je Hrvatska postala zapravo nezavisna trebao biti 8. listopad 1991. godine. Ne? Ok. Ne? Sad, ako ćemo po istom mjerilu to mjeriti, onda je čudno kako to da je 29. novembar u Jugoslaviji bio dan državnosti, dan Republike, ne? Dan državnosti, ista stvar, samo drugo pakovanje, ne? U trenutku kad se donosila ta odluka, 1943. godine još uvijek nije stvorena Jugoslavija, znaš, to je vrijeme kada postoji nezavisna država Hrvatska, ne? I onda po toj logici niti to što je bio kao nekakav praznik u Jugoslaviji, ali eto, iz nekog razloga partija, ljudi, naš Kulinje je bilo i tako dalje u to vrijeme, je to prihvaćeno. Pa tako i taj dan državnosti koji naš predsjednik ne želi slaviti, jer po njemu isto bi trebao biti 8. listopada, kada je država, znaš, ali brate mili, pa, ljudi su to prihvatili, ne? I sad ti to siluješ kao nekakav sitničavi čato koji, se drži tog paragrafa i kaže, ne može, znaš, ne, iako će, 50.000 ljudi odmah biti tamo bačeno na prosjački štab. Znaš, to je ta jedna nevjerojatna tvrdoća, jedna suženost gledanja, ne? Ja mislim da je to potreba da se kontrira. Mislim, baš to što se rekao, recimo 29. novembar se slavio, iako je to bilo iz 43. ali mislim, možemo takvih primjera naći još. NOB kao narodno-oslobodilačka borba vojske Jugoslavije. Pa nije bilo Jugoslavije u tom trenutku. Znači, to je NOB nezavisne države Hrvatske, vjerojatno onda klasičnom logikom. Ako ćemo se doslovno držati svakog datuma, njima je, ja mislim, glavna stvar da oni nešto kontriraju, da se prikaže da je tu nekakav kaos, da je tu nekakva, da je sve prepuno problema, da ništa nije jasno, da ništa ne funkcionira. Ako se raspravljaju o proračunu, čemu se uvlače kriminalne organizacije, to zar nije njima svima u interesu da imamo što bolji proračun, zar nije svima u interesu da ta država funkcionira, pa onda kad su neke rasprave o tim drugim pitanjima, onda to povucite. Zašto sabotiraju svaku raspravu s tim temama? Zato što ne mogu ući u tu raspravu jer ne znaju, jer su, što se tiče ekonomije, su neznalice, što se tiče matematike, tu očito ne stoje najbolje, znaš, a osim toga ljeni su, znaš, teško im je otići do, recimo, Ekonomskog instituta i tamo uzeti jednog ekonomistu i da mu objasnit ću, da mi reci ovo šta je Ćorić predložio, taj antiinflacijski program, šta znači ako će biti 15% nagla marža, kakve su posljedice takvog programa, da mu neko objasni, to, znaš, nema tu puno, to za pol sata možeš otprilike razumjeti što se planira sa tim programom, znaš.
Ali ako se mogu samo vratiti na kratko na ovo što smo pričali za desnicu, znaš, stvarno mi nije jasno da ta naša desnica ne može jednostavno vidjeti stvari koje su toliko logične, koje su toliko očite. Kako su došli Možemo si na vlast? Tako što su kritizirali Bandića koji je bio upleten u nekakve čudne radnje, koji je plaćao 44.000 kuna i jedan sifon u Spinjači, to jest na ovoj žičari, koji je plaćao one stupiće po cijelom gradu, ne znam kolike novce. Oni su na tome dobili simpatije javnosti, jer su se protivili nekakvoj kao korupciji. Sad oni rade istu stvar. Znači, na hipodromu imamo 100 fiktivnih ili koliko zaštitara koji su koštali grad 2 i nešto milijuna eura i umjesto da se sad to potencira svakodnevno, da oni rade prosvjede tamo, da svi ljudi u gradu znaju što se dogodilo na hipodromu, kao što su svi ljudi u gradu znali što radi Bandić, zahvaljujući Možemo, njima je ispod časti prosvjedovati. Oni nemaju vremena. Svaki put kad smo pričali s njima, nemamo mi vremena za prosvjede. Nemamo vremena. Da, mi smo ozbiljni ljudi. Mi smo ozbiljni ljudi. Onda vidiš da je napisao na Facebooku nekakav status za kojeg mu je trebalo 4 puta više vremena nego koliko bi mu trebalo da... I tu je sve rekao. Da, i koga zanima... 30 lajkova i to je to, 5 šerova i on je svoje napravio. Onda dođe, kaže, ja sam to već davno, 96. sam ja o tome pisao. Da. Kao ono, znaš, sad šta bi trebali s tim? Kako je to informacija? Zašto ne radite prosvjede da javnost vidi šta se događa, da na taj način pridobijete birače, da na taj način izbijete njihove birače koji su zavedeni njihovim pričama o tome da su oni protiv korupcije kad rade iste stvari. Zašto to ne radite? Zašto ne spomenete da se na tom istom hipodromu izgladnjivalo te nekakve konje, da su naplaćivali više novca nego što košta vrhunska prvoklasna njega u nekakvim prvoklasnim uzgajalištima konja, a konji su uginuli od gladi. Zašto se o tome ne priča? Zašto ne priča o tim njihovim koruptivnim aferama? Zašto ne priča o tome koliko novca daju za gluposti? Koliko su štete gradu napravili sa svojim potezima? Zašto ne prosvjeduju protiv toga? Zašto od kad je Možemo na vlasti nije bilo jednog jedinog prosvjeda protiv Možemo? Evo, vidio sam neki dan za svaku pohvalu, skupilo se nekakvih 20-ak ljudi, išli su očistiti prostor oko Hude jame, oko Jazovke, pardon. Išli su očistiti prostor oko Jazovke i napravili su pristup i to, super, ali zašto niste mogli tih 20 ljudi skupiti jedan dan ranije i otići prosvjedovati protiv nečega da cijela javnost vidi? I onda pričaju, mediji nas ignoriraju. Pa ne mogu ignorirati ako dođete napravite prosvjed. Ignorirat će vaše Facebook statuse i slične stvari koje su svima nebitne i nekakve preskonferencije po grobljima, to će ignorirati, ali neće ignorirati ako radite prosvjede, kao što nisu ignorirali niti jedan prosvjed do sad. Recimo, ako ništa drugo moramo spomenuti, stvarno Dražen Keleminec razumije što treba napraviti, ali u izvedbi tu malo nekad ne djeluje baš na kako bi trebalo izgledati, ali on razumije da treba ići prosvjedovati. Treba ići na ulice. Treba ići ispred gradskog poglavarstva, treba ići ispred ministarstva. Da, jer kad su institucije zauzete od strane ljevice, ulice su slobodne. Da. Ulica je političko sredstvo i trebalo bi ga iskoristiti. Ali to je jedna ljenost i nedostatak samopouzdanja kod desnice. Ne? Evo sada idu ovi Možemovci, SDP-ovci po gradovima i drže govore kak je ovo inflacija Andreja Plenkovića, ne kak je penzioneri kopaju po kontejnerima, djeca nemaju za gladni idu u školu i to, znaš, cijelo vrijeme se takav jedan narativ prepričava, ne? Sad, bez obzira koliko to, baš i nisu im posjećeni ti njihovi istupi, ali to ti, znaš, izlazi iz tebe, ne? Svaka riječ ima neku svoju težinu u prostoru kad se izgovori, ne? I tu mi je jako zanimljiv taj fenomen stranke Možemo, ne? Oni su potpuno drugačija jedna forma nego u SDP-u ti imaš neku dihotomiju, različita mišljenja, imaš kritike, imaš tu neko ode, dođe, neko se posvadi, ne? U Možemu toga nema, ne? Jesi li ikad čuo da je netko iz Možemo otišao? A čak su se dogodile neke greške. Sjećaš se kad su Kekinovi stavili onaj status na Facebooku da se Mile Kekin išao naći sa nogometašem. Sa Jelavićem, a nije znao da je to kontroverzni poduzetnik, da ne kažemo bivši nešto drugo. Pa je on mislio da je to nogometaš, ne? Znaš, koji nogometaš Jelavić? Jer ti znaš nogometaš? Znaš, kad ti kaže Jelavić, naravno da će ti past taj Nikica Jelavić iz te ekipe, Knežija i tako dalje, ne?
I sad oni su stavili, dakle, oni su tim statusom sami sebe zapravo razotkrili, ubacili su se i odmah je krenula pozornost medija, zapravo napravili su autogol. Nitko unutar Možemo nije njima rekao, pa dobro, čekaj si malo poblesavio, zašto si to išao pisati. Dakle, nitko, nikako, svi su stali iza njih, dakle, onak, jednoobraznost. Kao da imaju svi kao da su jednojajčani blizanci i svi prošli isti drill, isti tretman, ne. Kad je bilo ono sa onom decom tamo usvajanja Zambija, pa sud Zlatar, znaš, 70% je to sud Zlatar. Znaš, niko to nije išao istraživati. Kako to da sud Zlatar se bavi usvajanjem djece iz Zambije? Nije to tema, ne? Znači, di su ta djeca, 150 djece, navodno, onda imaš dalje, evo recimo taj hipodrom, ne, pa to je priznalo, ne, i sad, ali ne, nije to naša afera, to je HDZ-ova afera, jer je, ne znam, HDZ šta imao tu nekog svog suradnika unutar tog lanca hranidbenog, ne. Onda sad su smijenili ove šefove tih redarskih službi koji nisu htjeli kažnjavati tam ljude kad su nisu htjeli blokirati rukometašima da imaju doček. Doček, da, ne. Sad, znaš, dakle, sekta Možemo funkcionira kao ona scientologija, ne? Znaš, dakle, ti nemaš tu neku ideologiju, jer kad je ideologija ili ako je neki program oko čega se ljudi okupljaju, onda tu neko se slaže više ili manje, uvijek se događa neka rasprava, ne? Dakle, ovo izgleda kao da je neka tvrda centralna, kao partijske čelije za vrijeme Staljina, internacionale, kad si u svakoj državi imao čeliju, ako je neko skrenuo s puta, odmah je bio pozvan u Moskvu i više se nikad nije vratio. Jednosmjernu kartu dobije. Niko više nikad, I sad šta misliš, je li moguće da je Možemo ustrojen po tom načelu ili čak možda još nešto, sad bi mogli, neki analitičari su mi tu mogli ići u prostor okultnoga, znaš. Okultnoga, pa da sad oni tu i neke, tajne sile, nešto, ne. Šta misliš o tome? Pa vi radite te misterijum podcaste. Pa kad je bio Igor Peternel tu, on je rekao da oni odvajaju od svoje plaće, svako od njih odvaja od svoje plaće, ne znam koliko je rekao, trećinu plaće odvajaju u stranačku kasu. Da. I to svi od načelnika tam nekih općina, nekih članova, svi odvajaju tu trećinu. Jedino, kad sam to čuo, to je bilo u ovim nekakvim vjerskim skupinama koje popularno ljudi nazivaju sekte, gdje članovi te vjerske skupine odvajaju dio novca od kojeg onda njihov guru, vođa vjerski, šta već živi. Znači, to je jedini slučaj gdje sam čuo da se tako neko disciplinirano pridržava tog financiranja te vlastite organizacije. To je već onako dosta drugačiji od ostalih stranaka u kojima bi pobuna izbila da neko sad predloži da se dio novca mora vraćati u stranku. Kad gledaš tog Bakića, Dolence, Korlaje, Tomašević, Kekin, znaš, tu nema različito, znaš, kad je neka rasprava, ne znam šta je jučer bilo, evo odmah Benčićke i odmah, znaš, ali tu će, kako bih rekao, po onim nekim standardnim, znaš, prigovorima HDZ-u, ne, znači kriminalno, kopa se po kontejneru, skupljaju se boce, djeca gladna, dakle, imaš jedan set kritika koji stalno, bacuje. Ali tu mi nije mi tu jasan HDZ. Znači, kada ih napadaju, dakle, i SDP-ovci, ti Možemovci, koji su zapravo, jedan dio njih je, uglavnom SDP-ovci su, dakle, sljednici komunističke partije Hrvatske, Saveza komunista Hrvatske. Čak i neki stariji ljudi u SDP-u su i bili članovi Saveza komunista Hrvatske. Ne? Savez komunista Hrvatske je odgovoran za masovne likvidacije od 1945. pa do 1989. kada je likvidiran posljednji emigrant. Ne? I sad, ako je HDZ zbog toga što je osuđen u nekom postupku, pa sad dobiva kvalifikaciju da je on nekakva kriminalna organizacija, a šta su onda ovi, ako su oni odgovorni za takve masovne likvidacije? Znaš. I sad nije mi jasno kako to da nitko iz HDZ-a njima ne gurne to pod nos. Čekaj, pa vi ste pravni slijednik, odnosno čak i neki vaši članovi su dio te partijske strukture koja je odgovorna za sve ovo što znaš, tu sad u Dubravi svaki dan zakopaš tihaču i izleti neka kost, ne? Evo tu sad kod Kusterca, tu u Ljubiskoj, iskopavanje, ne, tu, mislim da je tu 280 zagledano, tam je bilo dio u Retkovec i prek puta, gdje su sad, bila je sad ona šuma gore, kako se zove. Ma dobro, gledam, tu u Dubravi, bar 10 lokacija. Pa sad, ovaj tjedan je nova grobnica.
Ne, ali to je nevjerojatno zanimljivo. Gdje god, recimo u Dubravi, Zagrebu ili ovak negdje ubodeš lopatu i kreneš kopat, ispadnu nekakve kosti iz Drugog svjetskog rata, a u Jasenovcu sa sondama nisu mogli naći. Znaš, kako se to? Pa tamo bi tek trebalo biti onda, ne? S obzirom na brojeve kojima se trenutno raspolaže da je tamo... Da možda neki nešto ima s tim brojevima. Pa nešto očito nije u redu. Mislim, ako tamo sa sondama ne možeš naći, pretraživali su cijelo područje, a tu doslovno svakih 100 metara po jedna masovna grobnica iskoči, pa onda nešto nije u redu. Ali mislim kad ovo pričaš, ja imam nekako dojam da oni moraju inzistirati na tome da su oni nekakvi borci protiv zla, borci protiv fašizma, da su oni na pravoj strani. Tu moram stati, ali pa odmah mu gurne, čekaj, kaj ste vi vaši radili i vi se niste odrekli te ideologije. Oni bi trebali svake godine doći Bleiburg, posipati se pepelom, mea culpa, odričem se svega što je moja partija radila. Ne? Znači, morali bi se svaki dan odricati toga. Ne? Znaš, stalno pepel i da ih na to HDZ ili ne znam koje stranke ne natjeraju da to rade. Ne? Ovo svaki put kad se iskopa lopata, tu bi trebalo doći, ne znam, Hajdaš Dončić i pokloniti se, prekrstiti se, oprostite, kiss the hand i evo, mea culpa, ne, žao mi je, ne. Znači, svaki put bi to trebali tako reagirati. Ali zanimljivo da oni kao sljednica te komunističke partije nisu odgovorni za zločine koje je ta partija radila, ali mi kao pripadnici hrvatskog naroda smo odgovorni za zločine za koje se čak nema dokaze. Nema ni dokaze. I još kad piše, ne znam ko je to, kako se zove, jedan od pisaca je pisao da, Jergovića mislim, čini mi se da Jergović, ne, da u nekoj knjizi da bi se svi sljedeći živući naraštaj Hrvata morali snositi odgovornost za to kaj se dogodilo za vrijeme NDH. Ne. Svi sljedeći živući naraštaji. Pa baš ovo kaj si sad rekao, ne? A šta je onda sa pripadnicima sljednicima te stranke i onima koji se ne odriču od toga, ne? Račani nešto sramežljivo, pogriješili smo, ispričavamo se, ne? A u međuvremenu su imali cijeli niz nekih genijalaca koji su malo nadudlali se nečega pa su pisali statuse. Što je Račan rekao? Pa nešto ima neku polovnu ispriku. Čovjek koji je dao oružje s kojim smo se mogli braniti. Pokojni, pa ne, znaš, svi ti Stazići, oni, znaš, pišu tu premalo ih je ubijeno i tako. Znači, kod njih još uvijek živi ta ideologija, ne? Znaš, prije si prekinul sam te. Ma ne, htio sam reći, oni inzistiraju na tome, a bojim se da ni HDZ-ovci nisu baš čisti kod toga koliko ih je prešlo s komunističke partije, pa možda i oni imaju tu nekakav malo... Misliš, neće protiv svoga? Pa neće protiv svoga i njihovi možda roditelji su radili koje kakvim i službama i koje čemu, pa bi se i oni morali tu objašnjavati dosta oko toga, pa onda je najlakše izbjeći te teme i reći mi smo protiv zabrana, mi smo za ovo, mi smo za ono. Zašto se to dozvoljava? Zašto se dozvoljava da oni to slave? Zašto se dozvoljava da nam nabijaju na nos to da su nas poubijali? Oni slave na dan kad je Zagreb okupiran. Pa kako je to moguće? Kako je moguće da im se to dozvoljava u Hrvatskoj državi, da su toliko ponosni na to što su napravili? I da im nitko to ne želi uskratiti to njihovo veselje. Da, i onda kad se nađe neka nova grobnica, onda HINA ili HRT kažu otkriveno je novo stratište žrtava Poraća. Ne? Znaš, kuda je Poraće sad nekakva neman koja je išla po Hrvatskoj. Elementarna nepogoda. Poraće, znaš, to je ko ona hidra sa 16 glava, znaš, i sad ona je tu išla i to je zapravo Poraće, ne, žrtve Poraća, žrtve kaj još ima Drugog svjetskog rata i vremena nakon, a kad ja znam, Jasenovac, jasno se veli, naš ustaški ovak. A ne znam, jeste li si primijetio, oni se stalno vole nazivati antifašistima, oni su se poistovjetili s antifašizmom, nikad se ne nazivaju komunistima ili nikad ne govore o svojoj komunističkoj prošlosti, o komunističkoj partiji. Tako lijepo zvuči to antifašisti, oni su na pravoj strani povijesti, oni su se borili protiv nekakvog fašističkog zla, totalitarizma. Jednostavno kao igraju riječima i to prolazi. I to nažalost prolazi. I zašto stalno pričaju te stvari o gladnoj djeci koje nema u školama gladne djece? Zašto pričaju ljudima koji kopaju po kontejnerima
Toga ima svugdje u cijelom svijetu, a i nema toga, ne znam, u nekoj prevelikoj mjeri kod nas, da sad ljudi gladuju pa kopaju, vade boce jer se za boce dobivaju povratne naknade. Ali nema kod nas tog nekakvog strašnog siromaštva, nema nekakvih gomila beskućnika. Ima ljudi koji su ispod nekakvog praga siromaštva, kao što ih ima svugdje u svijetu, imamo pučke kuhinje, da, kao što ih ima svugdje u svijetu, imamo siromaštvo kao što ga ima svugdje u svijetu, ali oni to toliko naglašavaju kao da je to isključivo pojava u Hrvatskoj, da se to nigdje drugdje ne događa. Pričaš taj antifašizam, ne sad, Dalija Orešković je podnijela kaznenu prijavu protiv Marijačića, glavnog urednika Hrvatskog tjednika, jer je na naslovnici objavio naslov "Smrt antifašizmu, sloboda hrvatskom narodu", a ispod toga je bio tekst: bilo bi dobro da se Tomislav Tomašević, Stjepan Mesić, Sandra Benčić, Franjo Habulin, Ivana Kekin, Dalija Orešković i slični objese kad ovo vide, ako imaju imalo časti. A na naslovnici je slika, karta, znači Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, dio Srbije, sa križićima koji označavaju lokalitet svake od tih masovnih groblja. I to je toliko gusto da ne vidiš. Ne? I sad to je zanimljivo, znaš, bilo bi dobro da on tu navodi da su kad ovo vide objesi. I sad zanimljivo kako će, dakle ona je podnijela sad kaznenu prijavu, kako će sud to tretirati, da, hoće li prihvatiti, sad ne znam koju je kvalifikaciju, da li je to pozivanje na nasilje, govor mržnje ili kada, ne? Hoće li se to tretirati sukladno njenoj, ili će to biti sloboda tiska, sloboda javne pisane riječi, satira, ili sad već što i kako je Marijačić to htio reći, jer imamo evo sad nedavno jedan slučaj u Velikoj Britaniji gdje je jedan emigrant je napao jednog britanskog državljana poljskog porijekla, Novak se čini se zove, s nožem, kad je došla policija, taj emigrant je rekao da ga je taj Henry Novak nešto izvrijeđao na rasnoj osnovi, a Henry Novak izboden leži dole, policija njemu stavlja lisicu, on kaže, ali ljudi, ja sam ranjen, ne, i sad policija mu se ne vjeruje, ne, i da je, nažalost, je preminuo od ozljeda, nije dobio pomoć na vrijeme, ne, i sad tu je zanimljivo da je po tom nekakvom naputku koje je policija u Velikoj Britaniji dobila, se na prvo mjesto stavljaju prijave koje imaju vezano uz to međunacionalno, međurasno, napad na manjine i tako dalje, a na drugom mjestu će ili trećem biti, dakle, nečiji iskaz, čujte, ja sam ubome nožom, ne? Znači, to će biti naknadno tretirano nakon što se ovo sve provjeri, ne? Mislim, slučaj je grozan. Taj Henry Novak se vraćao kući, mislim da, ne znam, 18-19 godina, ne znam koliko je imao, i taj imigrant ga je napao nožem kojeg ima kao zbog svoje vjeroispovijesti, i nož ima 21 cm oštricu, ja mislim tako nešto, i zbog ga je 5 puta. I kada je došla policija, on je rekao da ga je vrijeđao na nacionalnoj osnovi, iako je ovaj izboden ležao Henry Novak je ležao izboden na podu. Policija ga je stavila u lisice i nije mu pružala pomoć. I za to vrijeme je majka od tog imigranta uspjela odnijeti oštricu. Znači, mislim, ne znam kako to izgledalo tamo, ne znam kako se to sve moglo dogoditi, i Henry Novak je preminuo. I sad je to postao veliki skandal, zato što stvarno ispada da je gore reći nekome nekakvu rasnu uvredu, ako je uopće i rekao ikakvu rasnu uvredu, nego izbost nekog 5 puta nožem i da taj umre u policijskoj. I sad zamisli kako će sud reagirati. Znači, evo recimo onaj moj slučaj, dakle, kad sam ja upozoravao na pojave četništva, to je sud protumačio kao govor mržnje i pozivanje na nasilje, jel? Oderao kaznio i tako dalje. Kako će sud, strašno me zanima kako će sud tretirati ovu prijavu Dalije Orešković, gdje ona optužuje Marijačića da je zato, jer Marijačić tu u toj rečenici kaže, nabrajajući sve te imena, oni bi se trebali obisiti ako imaju malo časti kada ovo vide. Ne? Znaš, s jedne strane imaš onoga, recimo, Dežulovića koji psuje Vukovar i tako dalje, ne, i to prolazi bez ikakve reakcije, ne. To je, recimo, po nekakvoj, mislim da bi to isto tako, dakle, jer kad se nekome kaže bolje odi, znaš, to je onako, u slengu se nekome kaže da je odi pa se sredi, recimo, ne, znači, takav kakav si do sada, zapravo dalje ne bi trebao takav ići, ne, zato se kaže, odi se na takav način riješi naši. Sad, pitanje, hoće li sud to znat prepoznat Marijačićevu misao, ili će
biti onako krut, ko što je recimo u ovom slučaju bio naš i oderati našega Marijačića sa... Ali to su dvostruka mjerila, dvostruki standardi, pa nema jedne... Molim? Opet šuštima. Jel se čuje šuškanje u ovome, na YouTube-u? Kad pojačam zvuk na 100, onda čujem jako. Aj probaj štekat slušalice pa si uštekaj, pa onda ćeš mi reći. Aj nastavi pričati. Htio sam nešto stota... Da, pa pitao sam sad, jel se čuje nekako šuštanje, ako čujete napišite nam. To su to dvostruka mjerila, pa nema naslovnice novosti na kojima nisu bile nekakve glave odrezane od naših, mislim od nekakvih desnih aktivista ili desnih političara. Izrugivali su se iz sveg mogućeg, od padova, zrakoplova, od požara, od svega. To nikad nije bilo tretirano kao nekakvu... Čuje se pucketanje. Kaže ljudi, a? Da, čuje se šuškanje. Je li jako ili... Da, evo. Sasvim malo, Petar, stavimo. Kako opice? A? Kako opice? Jel možemo to isključiti? Hvala na javljanju, evo da, nismo znali jel se čuje prije nije, ali eto sad ćemo probati to popraviti, ako ne onda ćemo vidjeti šta s tim, zato smo i kasnili malo jer smo imali to pucketanje, nije nam jasno otkud to pucketanje dolazi, mijenjali smo tu dijelove opreme, ali kažu ljudi nije strašno, ali svejedno ne može. Da, hvala svima na javljanju. Kao prvo nije pozivao na vješanje, ljudi ne pričate gluposti, nije pozivao ni na kakvo nasilje, rekao ako imaju časti. Tako da ne izokrećite to što piše. Sada se ne čuje, kaže niko. Evo, sve je u redu, kaže. Sada je u redu. To komunisti u redu. Okej. Nismo stali. Na tim dvostrukim mjerilima, imamo dvostruka mjerila gdje jedan časopis može objaviti naslovnicu s odrezanim glavama hrvatskih... A to bi ja na račun Andreja Plenkovića stavio. Pa da. On podupire ministricu kulture koja omogućuje ovakva financiranja i tu je ured za manjine. Znači vladin ured za manjine koji dobiva određena proračunska sredstva i koji onda to dodjeljuje, ne. Dakle, onda treba taj ured prerasformirati, vidjeti ko to vodi, na koji način, zašto se to tako vodi. Dakle, nije to nešto što je neizvedivo. Već je 10 godina na poziciji, mogo je to, dakle, otvoriti pitanje ljudi koji tamo sjede i onemogućiti da ovakva jedna, takav jedan medij, jer pazi, to je jedini politički tjednik u Hrvatskoj koji je državno financiran, ne? I to velikim sredstvima, ne? Znaš, oni dobivaju 20 i nešto milijuna eura, pazi, ured predsjednika države je negdje oko 7 milijuna eura godišnje, a ovi dobivaju, dakle, cijeli to Srpsko narodno vijeće dobiva oko 20 i nešto milijuna eura godišnje iz državnog proračuna, ne? Znači, kod 3 ureda predsjednika države, a u uredu predsjednika države radi oko 140 ljudi, ne? 125 stalna postava i 15 dolazi sa svakim predsjednikom, ne? Znači, 140 ljudi je tamo zaposleno i imaju sa tih 7-8 milijuna eura, svi plaću 12 mjeseci, ne? U rasponu od 7.000 eura koliko ima Milanović, pa na niže do, ne znam, 1.100-200 ovi neki pomoćno osoblje, ne? A SNV dobiva 3 puta, pa kolike plaće onda oni dijele, ne? A za to, pa ko je kriv za to? Pa nije za to kriva Poračež. Znaš, nije Porače odredilo tolike svote, nego Andrej Plenković. Andrej Plenković, ured za manjine, znaš, pa da vidimo kako se to biraju ljudi, tamo upravno vijeće, pa i tako dalje, znaš. I to se onda treba vidjeti kad je procedura, kad ističe mandat, kada ovo, kada ono, promijeniti i ubaciti nove ljude, promijeniti u zakonu koliko će, smije li se uopće tiskati takva novina
koja ovo što si rekao zabrana. Pa ne možeš ono pljuvati. Znaš, dakle, tu se jednostavno donese zakon kojim se zabranjuje vrijeđanje hrvatskog identiteta, države, branitelja, domovinskog rata. Pa mislim, nije u Ustavu već zabranjeno vrijeđanje zastave, himne i svega ostalo što oni redovno rade. Pa mislim, zar nije već davno to trebalo biti zabranjeno? I osim toga, u čemu je problem sa zabranama? Zašto se ljudi toliko boje tih zabrana? Da, jednostavno mi biramo ljude da dođu na vlast, da ispunjavaju ono što mi želimo. Počnu zabranjuju. I hoću da zabranjuju. Pa to je, evo ko sad Milanović zabranio i Hrvatskoj vojsci suradnju sa Izraelom. Očito je za to dobio neki snažan poticaj od negdje, ne? Kako bi volio znati zašto je Zoran Milanović, naš dragi predsjednik države, zabranio suradnju Hrvatske vojske sa Izraelom. Sa izraelskom vojskom, ne sa Izraelom, sa izraelskom vojskom. Zašto je zabranio suradnju Hrvatske vojske sa ukrajinskom vojskom, ne? Znači, da se postavi pitanje, ja ne znam, to Hrvatske obavještajne agencije istražuju, ne? Znači, Zoran Milanović je protiv toga da Hrvatska vojska dosegne jednu visoku razinu borbene spremnosti, gotovosti, ne? Znači, on hoće da Hrvatska vojska bude onak neki prosjek. Kome to ide, kome je to u interesu, ne? Ko ima koristi od toga? Sad, ako on nije strani plaćenik i ako ne konzumira štošta, razne supstance, bijele, žute, okrugle, ovakve, onakve, ja ne znam šta je onda to, onda je to neki teži slučaj, to onda bi trebali onda neke druge profesionalce pozvati da to preispite, ali to nije dobro, znaš, tu je problem, da bi se takva neka. Ali tu je Andrej Plenković, on bi morao znati kako pokrenuti onaj impeachment, proglasiti Zorana Milanovića upitne sposobnosti, ne? Ustavni sud je rekao prekršio je Ustav. Ako predsjednik države prekrši Ustav, to je dovoljno da se otvori pitanje njegovog nastavka njegovog mandata. Ne? Zašto se to ne radi? Ne? Dakle, postoje zakonski mehanizmi koje ti ljudi ne iskorištavaju. Svi se nekako sakriju, ma bolje da to ne diram, stvorit će se veliki pritisak, ovi će me napast će me oporba, napast će me Srbi, napast će me Brisel, pa nek napadne, pa zato jesi predsjednik države da ponekad izdržiš napade. Znaš, Pa da, oni kod su svi prijavili na te pozicije, kod je privatna firma u pitanju. Pa i ovi u našoj toj oporbi, naša desna oporba. Pa čekaj, pa nismo mi birali da ti sjediš u oporbi. Pa nismo te birali da ti držiš govor pred praznom sabornicom i da pišeš Facebook statuse. I oni su svi principijelni Baš me zanimalo bi bili principijelni da se ne plaća mjesto u oporbi. Znaš, da besplatno sjede tamo. Zanima me, ili bi onda sjedili u oporbi ili bi gledali kako ili da je 1-0 manje, znaš. 1-0 manje. Da besplatno mora sjediti tamo ili bi sjedio. Znaš, jer je on principijalan, pa za principe ne moraš dobiti plaću, jel, ako si principijalan. Zakaj si došao u Sabor? Sjediti u oporbi. Pa nismo te birali da sjediš u oporbi i ništa ne radiš. Odbijaju ti sve amandmane i ništa ne radiš. Zašto sjediš tamo? Tako i ovo. Se ponaša kao da je u privatnoj firmi, a ne predsjednik države. Pa ne možeš ti odbijati doći na dan državnosti. Pa šta, birali smo te, birali su te na mjesto predsjednika države. Ti imaš se ponašati, ako se prijavi za to, onda se imaš tako i ponašati. A ne proglašavati nekakve sad svoje, on ima svoj datum. Pa ne možeš ti imati svoj datum ako si predsjednik ove države koja trenutno postoji. Da je nekakva Jugoslavija ili nešto, ok, ali nije. Nije predsjednik Hrvatske države. Ako nećeš to biti, daj u i radi nešto što hoćeš raditi. A ovo ako nećeš raditi, nemoj. I zašto se to isto ne može sankcionirati? Ma ne znam, u svakom slučaju nije mi jasno ko su ti ljudi bili koji su njega izabrali, samo bih zahvalio prije toga Primosu, Paučini, Jezdimiru i Juri na donacijama, puno to znači, puno nam pomaže. Evo idemo sad u susret nogometnom prvenstvu svijeta, ne? Ali samo da kažem jednu stvar. Ovo što kažeš, za možemo da se ponašaju kao nekako sekta ili nekakva tajna organizacija, nešto okultno tu petljaju, pa meni je draže to da su takvi, da je tu jedno umlje i da se oni drže, nego da imamo gomilu ljudi koji su to očito iz nekakvih vlastitih interesa. U svim tim nekakvim desnim opcijama uvijek su nekakvi vlastiti interesi. Ovaj je pjevač, pa se on ne bi štel zameriti svoje publici, ovaj je odvjetnik, pa ne bi štel izgubiti poslove, ovaj je profesor, pa se boji da ne ostane bez profesorske pozicije, svi se nešto boje, svi se nešto, pa nije, mi smo svi protiv zabrana, pa ne bi ovo, pa ne bi ono. Pa čekaj, pa
prijavio se za tu poziciju, pa daj sad radi to za kaj smo te izabrali. Pa daj odradi to. A ovi barem su dosljedni, barem rade to za što su ih njihovi izabrali. I oni sve lijepo zabranjuju, odrađuju, uvode, snimaju reklame o tome kako se treba drogirati, odrađuju nekakve svoje paljenje tih nekakvih kresova, sve odrađuju što su običavali da će napraviti. Jer se drže toga. Ja sam vidio za ovog Jozinovića, koji je rekao Leljak, Da ga je tražio novci da onda javno kaže da je nastupio besplatno. besplatno. Super mi je bilo to, prenijeli su to drugi mediji i sada super mi je bilo, to je izgovoreno u podcastu Velebit, ali u svim ovim nekakvim mainstream medijima piše jedan podcast. U jednom podcastu i još čak citiraju nekakve druge izvore koji su prenijeli izjavu s podcasta Velebit. Znači, ne smije se spomenuti. Strah. Ne smiješ reći da je to bilo na podcastu Velebit, znaš. A svi je glasanje za Euroviziju. Da. Kako objasni da je taj hrvatski žiri dodijelio srpskoj pjesmi 12 bodova? Znaš, i sad prvo imaš situaciju da je srpski žiri nije dao ni jedan bod, 10 minuta prije. Pa valjda su vidjeli tom da kaže, dobro, ko šljivi, nećemo ni vama. Znaš, ako vi niste dali nama, nećemo ni vama. Misliš da su vidjeli? Pa išlo je uživo, ne? Znaš, mi smo gledali taj prijenos i ide uživo, pa nema pojma sad, da li sve je to snimljeno ranije ili kak već, nije bitno, ne? Ali temeljem čega 12 bodova, ne? Ako si slušao sve pjesme, ta srpska pjesma, to mi je ja tu, aj probaj otpjevati, ne, kak ide, ne? Pjesma je očajna. Ajde, daš kazan, sada baš hoćeš, daj 2-3, ajde, da se ne kaže da nisi ništa, ali 12 dati, ne? Pa ko da si malo pomaknut, ako ti je to najbolja pjesma, ne? Znaš, ako ti je to najbolja pjesma, stvari, daj upiši muzičku neku školu, tečaj, solfeđo, znaš, daj nešto malo da naučiš o glazbi, jel znaš svirat, znaš pjevat, znaš kaj, bilo šta je, znaš, jesi čuo ikad da postoji glazba, jesi slušao neku kazetu, ploču, CD, na YouTube-u, Spotify, mislim, kako možeš to dati tome 12 bodova, ne, ispod svake razine. Mislim, pjesma je kao prvo užasno loša. Loša i drugo, gledao sam izbor za pjesmu Eurovizije, gledajući to vidio sam da očajnički pokušavaju kopirati ono što je Baby Lasagna napravio prošle godine, čak u jednom trenutku Baby Lasagna u svom nastupu kaže nešto Europa pleši sa mnom, a ovaj srpski izvođač kaže Europa vrišti sa mnom. Znači, čak i to... Meni su izgledali kao loša kopija onog benda... Onog finskog? Undercode. Aha, Undercode. Hrvatskog benda Undercode. Kao loša kopija Undercode. Ma ne bi Undercode njih stavio u istu rečenicu. Undercode je stvarno dobar. Pa da, velim, kao loša kopija. Kao da su pokušali nešto u stilu Undercode napraviti, ali nisu uspjeli. Ne znam, uglavnom dati im 12 bodova je stvarno to je dno dna. Još najgore od svega prije Eurovizije popodne je bila vijest na HRT-ovom magazinu kao Euroviziju otvara, ne znam, Austrija, posljednja je Nizozemska, nemam pojma, favorit je Finska, Hrvatska nastupa 13. Šta je opet nešto? Evo ljudi, jel se ponovno čuje pucketanje, šuškanje ili bilo što, zato što opet imamo situaciju. Dragan Vasilj, hvala puno. Ustupcima i kompromisima samo hrane ljevičarsku nema, lijep pozdrav, hvala vam. Hvala vama, Dragane. Čujte, ako neko ima neko pitanje, slobodno ga postavite pa ga vidimo, možemo odgovoriti ili prokomentirati. Znam kaj je. Dobro, je li riješeno? Ajde. Super. Skužio sam, na mikseti je tu. Aha. Dobro, ajmo, je li dobro sad, Sanda? Je, super. Ok, ajde, prosti, kad smo te prekinuli. Htio sam reći, taj dan na HRT-ovom magazinu je bila najava Eurovizije, pisalo je tko otvara, ne znam, Austrija zatvara Nizozemska, favorit je Finska, Hrvatska nastupa 13. a Srbija nastupa, ne znam koji su bili 9. Onako bilo, zašto je Srbija u tome? Razumijem da je tamo... prvi zadnji, gdje smo mi? Prvi zadnji, eventualno taj favorit Finska, a mi, kakva Srbija? Zašto je Srbija bitna?
Zašto se našim čitateljima i gledateljima nameće Srbija kao nešto bitno? Znači, zašto favoriziramo Srbiju? Tamo je 24 zemlje ili koliko je bilo izvođača. Zašto se od njih 24 Srbija ističe? Šta bi mi se trebali stići? Dojam da je Srbija nama iz nekog razloga posebno važna. Jer to je jedini dojam koji stekneš. Znači, čitajući taj članak, aha, Srbija je 9. Aha, šta, zašto mi je bitno koja je Srbija? Ne sad moramo ih mrziti, moramo ovo, nego zašto ste nam naglasili koja je Srbija? Zašto mi sad moramo znati Srbija je 9. Zašto favorizirate Srbiju? Jesu li onda i ti ljudi koji pišu to na Hrvatskoj radioteleviziji strani plaćenici? Pa, ili koriste čudne supstance. Pa evo, znaš, kad gledam koliko ljudi izgledaju kao plaćenici, ja ne znam da Srbija ima toliko novca da ih sve plati, iskreno, koliko kod nas ljudi djeluje da prima plaću od Srbije, ali koji je motiv stvarno, koje je to bratimljenje, koji motiv postoji za to bratimljenje? Znači, na taj dan je bila komemoracija za žrtve Bleiburga. Na taj dan, to je bilo par dana nakon proslave okupacije Zagreba, otkrivaju se jame po cijeloj Dubravi i vi nama sad tu naglašavate Srbiju kao nekakvog našeg, neku našu bratsku zemlju, pa čekaj, pa gdje ti ljudi žive koji su u tom žiriju? U kojoj državi oni žive, u kojoj stvarnosti oni žive? Oni ne vide to što se događa. Oni nisu bili tu od 90. pa nadalje da gledamo što se događalo, šta su nam Srbi radili tada, šta još uvijek rade. Pa zašto mi ih želite silom nametnuti kao nekakvu favoriziranu naciju? To je Eurosong, mogli ste odabrati bilo koju ili nijednu. Pazi, ona uzrečica, kad ne znaš o čemu se radi, novac je uvijek u pitanju. Evo. Novac je u pitanju. Netko, sigurno nisu tu 15.000 ljudi plaćeni, ali to je dovoljno na 2-3 važne pozicije, da je neko ko koordinira, da dobiva lovu, da je na vezi sa tom nekom linijom i to je to. I tako se postiže manipulacija, ne. I toga očito ima u Hrvatskoj kad se ovakvi škandali, takve bezobraštine događaju, znaš, ne. Kuviš od tog Zorana Milanovića pa do tog žirija na Hrvatskoj radioteleviziji pa do ovakvih sadržaja, ne. Pa mislim, pogledam tu i tamo, zbilja znaju neke filmove pustiti za koje nije mi jasno o čemu se radi, znaš, a jesu na toj liniji iz tih nekih davnih jugoslavenskih dana, ne. Ali dobro, evo, zato mi imamo sad dolaz pred nama jedno lijepo razdoblje, znači sad će biti nogometno prvenstvo i negdje sam pročitao jednu zanimljivu misao, ne, zašto su svi vrhunski hrvatski sportaši desničari, znaš. Čovječe, jeste čuli, dragi prijatelji, jeste li primijetili da su svi vrhunski hrvatski sportaši desničari, da vole Hrvatsku, da će staviti ruku na srce, da će ići u crkvu, da će pjevati naše lijepe hrvatske pjesme, ne. E sad, u čemu je stvar, ne? Šta misliš? Pa, mislim da su to ljudi koji dolaze iz naroda i koji su uspjeli svojim trudom, to je njihov uspjeh, znači oni su talentirani, oni su se trudili, oni su vježbali, oni su se davali su sve od sebe da postanu vrhunski sportaši. Nije im nitko to dao, nisu dobivali dotacije od ne znam kakvih sumnjivih izvora, nisu radili nekakve bezvezne poslove na kojima su ubirali novce, nego su se trudili, radili i oni su ljudi iz naroda. I oni igraju za Hrvatsku i ponosni su na to. I osjećaju da smo mi iza njih kao navijači, da ih podupiramo u tim njihovim sportom i osjećaju se kao dio jednog bića. Znači oni su dio hrvatskog naroda, oni predstavljaju hrvatsku zemlju na tim svojim natjecanjima i ponosni su na to i jednostavno trude se i zato su normalni ljudi. Znaš, niko ih ne plaća da pljuju po Hrvatskoj, niko ih ne plaća da kradu, niko ih ne plaća da rade, da izazivaju nerede i oni se jednostavno osjećaju kao što se osjećamo mi kad njih gledamo, ponosno na to šta rade. I osim toga, nekak imam dojam da kad ti vidiš malo te ljevičare i to, vidiš te zelene kose, puna lica tih nekakvih pirseva. Rajsnegli. Da, vidiš kako su obučeni, vidiš kako su to tjelesne građe i to. Evo, bio sam u par navrata na trgu kad su ovi bubnjali protiv molitve. Pa ti kad vidiš te ljude, kad vidiš onaj zbor djevojaka koje pjevaju, znaš, ti vidiš da to nisu baš neki sportski tipovi, da uglavnom se ne bave nekakvim sportom i da nemaju taj nekakav osjećaj brige o tijelu ili ovak nešto previše izražen
i jasno ti je da njih drže druge stvari. Njima je bitnije da se vidi da je njihova naušnica kroz nos, ono ko što bik ima, ovaj vol bik koji već ima, ono, da ga se lakše kontrolira. Ti vidiš da su njima takve stvari važne. I to je osnovna razlika. Ovo je nekakav zdrav pristup životu, zdravo tkivo, ono, ljudi koji rade nešto što je korisno, zabavno i u krajnjem slučaju prirodno baviti se nekakvim tjelesnim aktivnostima, dok ovi, ne znam, baš, osim tih biciklića, ne znam šta drugo oni rade i te bicikle voze u znak nekakvog protesta, ono nije da se bave biciklizmom. Tako da, ne znam, jednostavno kad vidiš s jedne strane ljevicu kako izgleda i kad vidiš desnicu, kad recimo imaš ove spotove s hipodroma, ono, gledao sam nekoliko isječaka, pa to, ono, mislim, prekrasne žene, mladi muškarci, čak i stariji ljudi su onako u dobroj formi, dobro to sve izgleda, onako normalan prosjek, normalni ljudi, ono. I onda pogledaš, recimo, prvu subotu trg, ili sad to što će biti u ovu subotu, i vidiš veliku razliku između tih ljudi koji će doći sad u subotu po gradu, hodati u povorci i ovih koji su bili na hipodromu. Fizički vidiš razliku. I da ne pričamo o tome što je u glavi jednima i drugima. Tamo nema ljudi koji su zbunjeni oko svog tijela, oko toga koji su spol, rod ili vrsta. Tamo nema ljudi koji pričaju da su lisice u ljudskom tijelu na hipodromu. Tako da ti sportaši pripadaju tom dijelu hrvatskog nacionalnog. Da, mi očito imamo tu jedan nasad korova, kukolja nekako piše u Bibliji, koji pokušava zatvoriti prostor žitu da žito ne raste kako treba. Onaj novi Hajdaš Dončić se iznervirao, jer su sad nedavno iz Slovenije došlo je 500 lijesova Hrvata koji su partizani poubijali tamo 45. i bili su pokriveni hrvatskom zastavom. I sad je to Hajdašu, ta hrvatska zastava mu je kao crvena krpa kad se biku stavi, ne. Jer su to, kaže to ne može biti, jer su to pogrešni Hrvati, to je neprihvatljivo, kaže, ti vojnici nisu se borili za modernu hrvatsku državu, oni su bili, nešto drugo, sad, poslije se pitanje, čekaj, ti tvoji za kao, oni su uopće nisu borili za Hrvatsku, niti za modernu, niti za prije, niti za ovo, jer su bili, to kad si rekao, Račan je poklonio, razoružao Hrvatsku, pa nisu htjeli glasati za samostalnost, dakle, potpuno opreka, ne? Ali evo, to prođe, znači, tu nema tog jednog nekritičkog razmišljanja novinara koji tu izjavu izimaju, ne? Ti kad si bio na Mirogoju, na toj komemoraciji, nakon što si postavio tako dva pitanja, tebe su novinari iz tih nacionalnih televizija, rekli bio, pa kak ti je rekao onaj jedan? Bila je situacija, bili smo mi pod jednim šatorom jer je padala kiša i ja sam postavio pitanje Jandrokoviću zašto nema zabrana ovih komunističkih događanja i simbola i on mi je rekao da je protiv zabrana, tad se malo neko komešanje stvorilo, ja sam se okrenuo i tih par kolega koji su bili oko mene, rekao sam onda on sigurno kroz crveno prolazi kada je protiv zabrana. I kao našalio sam se, nisam ja sam htio ne znam kakvu tam raspravu povući, nek sam kao kakav glup odgovor, kako si ti protiv zabrana, 1000 stvari je zabranjeno. I mislim, prije 5 godina je zabranjeno bilo ulaziti u javni prijevoz, znaš, kakve zabrane, kako si ti protiv zabrana. I okrenuo sam se, rekao sam onda on sigurno kroz crveno vozi kad je protiv zabrana. I jedan, ne znam s koje televizije je bio, mi dođe kaže, da, ali treba znati što je bilo prije, a što je bilo poslije. I onak mi je bilo, šalio sam se kao prvo, a kao drugo šta je bilo prije poslije? Jel prije možda bila Kraljevina Jugoslavija u kojoj je ubijeno 5000 Hrvata samo zato što su bili Hrvati? Ti su ljudi, ovi žandari pucali po ljudima, jel to bilo prije? Znaš, ako ćemo pričati o tome šta je bilo prije, šta je bilo poslije, nego oni jednostavno imaju tu nekakvu svoju verziju i onda još najbolje od svega, mislim da je HRT-ov novinar bio, postavi pitanje ovome Jandrokoviću kao, ili Penavi, ne znam kome je postavio pitanje, kao, imate li osjećaj da se puno više u posljednje vrijeme priča o komunističkim, a ne toliko o ustaškim zločinima?
Pazite što njega muči na dan komemoracije žrtava Znači Bleiburga. mora biti ekvivalent. Šest ovih, šest onih. Ili... Da, jednostavno valja vode tablicu i onak, znaš. Znači nema veze stvarnosti što je vijest, nego mora biti izbalansirano, ne? Koji je to komunistički mentalitet, znaš. I onda najbolje još bilo kao, bilo je još par njih, ja mislim, ne znam, s RTL-a od kud su bili, ne znam ih još, znaš, nisam ih još sve pohvatao, koji su postavljali pitanja Jandrokoviću kao, Penava je otišao dan ranije, znači li to raspad koalicije? Pazi, onak, dan obilježavanja žrtava, to je dan komemoracije za žrtve Bleiburga. I ti postavljaš pitanja o koaliciji, ti postavljaš pitanja koja veze blage nemaju sa samim događajem zbog kojeg smo ovdje. Zar ti nije važnije danas obilježiti činjenicu, da, to jest dan na kojem obilježavamo žrtve Bleiburga, nego sad ti loviš tu priliku i postavljaš pitanja za nekakve koalicije ili ne znam šta. Mislim, jednostavno vidiš da njih to uopće nije briga što se tamo obilježavalo. Jednostavno, imao sam dojam da sam, ne znam, na neprijateljskom teritoriju. Bili su bio je Igor sa Z1, on je postavio par nekakvih pitanja, a to je to, on i ja smo jedini tamo nešto postavljali pitanja, ovo iz HRT-a postavlja pitanje, imate li osjećaj da se puno više priča o komunističkim zločinima? Pa zato što se svaki dan otkrivaju nove grobnice kolega s HRT-a. Svaki dan su nove grobnice, a ne možete dokazati ni popis kojeg imate na svojima. Dobro, ajmo sad još, evo da kažem, dragi prijatelji, ja bih samo zahvalio dobili smo još par donacija, pa ako možemo Ante R, Jasna Novaković, hvala puno i da vidim je li bilo još nešto. Ovo zadnje je bio, ok, ja mislim da je to, hvala puno svima na donacijama, zbilja to puno znači. Evo, dragi prijatelji, uskoro nam pri kraju smo s pripremama naše 6. knjige, naše edicije Velebit. Onda ću u tom smislu pokazati još jednom ovu našu 5. posljednju knjigu, za koju smatram da je izuzetno vrijedna jer je nevjerojatno važna, jer upravo te neke takozvane kontroverzna razdoblja naše povijesti razotkriva s one druge strane, dakle ne s one strane o kojoj se pričalo svih ovih 80 godina, nego s one druge strane koju zapravo nismo imali prilike mi ovdje u Hrvatskoj ovako javno biti s njom upoznati, znate, jer ovo što su njemu rekli za nije previše, u zadnje vrijeme se priča samo o ovim zločinima, ne o ovim drugima. Dakle, mi smo imali situaciju da se 80 godina priča isključivo o jednima, tek sad je krenulo otkrivanje i ove druge strane istine i, dragi prijatelji, evo, zaista vam savjetujem da ovo nabavite ne samo za sebe, nego i za vašu djecu, unuke koji dolaze iza nas, jer je to jedna važna, dragocjena istina koja ne smije ostati negdje u zapečku i zaboravljena. Sad će nam Domagoj neko onako otvori bilo koju sredinu pa pročitaj tu par redaka. Ja samo da spomenem, jedan naš gledatelj iz Pule nam je javio da se pored arene u Puli gradi nekakva velika zgrada, neki neboder, nema pojma šta, uglavnom podzemna garaža, kopa se i zapravo taj objekt bi trebao po visini nadići Pulsku arenu. I sad nije mi jasno kakav je to građevinski urbanistički plan koji dozvoljava da taj simbol grada Pule, ta arena, jel, sad bude odjednom stavljena u drugi plan i sad pored nje će doći ne znam šta, kakva zgrada, neboder i tako dalje, to mi nije jasno kako gradski oci, kako se to veli, Pule zamišljaju buduću razglednicu, odnosno vizuru svoga grada, sad neka zgrada, neki trgovački centar, zar je to važnije od tog koloseuma koji tu stoji već za 2000 godina. A osim toga u blizini se to tamo kopa, ruje, štemaju se podzemni prostori i ne znam, statika, mislim, Pula je napravljena prije dosta godina, znate, sad ako se dirne u tu statiku, vrlo lako se može dogoditi da se to sruši, dakle, nema tamo nekakvih armatura koje drže, nego je to kao Lego kockice, slagani su kameni blokovi jedan od drugoga. I ako će se to malo u temeljima uzdrmati, vrlo lako bi se moglo dogoditi da se sve to devastira, pa sad nije mi jasno što to rade u Puli i zar treba napraviti novu, ljepšu i stariju arenu od one
što je bilo, ko što je svojevremeno Vučurević pričao. Što se događa, Sandra? Pa nije točno, evo, kažu gledatelji da nije to točna informacija. Dobro, evo, ja sam to dobio, pa sam, evo, pročitao, onda dalje nek se... Samo jednu stvar bi samo dodao za Hajdaša Dončića. On je rekao kao zašto se protivi tome da se stavlja hrvatska zastava na grob, jer to bila, kao nije bila hrvatska, nego Hitlerova vojska. I sad onako, a šta je sa svom onom djecom koja su pobijena, šta je sa svim civilima, šta je sa svim ljudima koji nisu bili uopće u vojsci, koji su poubijani, čije se ostatke treba tek vratiti u Hrvatsku, koji su nađeni recimo u Barbarinom rovu, odnosno u Hudoj jami, tamo su one pletenice čuvene koje su bile na ženama, i su oni isto bili Hitlerova vojska. Zamislite koja je to mržnja kad ti par stotina tisuća ljudi tako otpišeš i kažeš ne, oni su zaslužili biti ubijeni, ne moramo. Mi kao da smo u ratu. I znači, od toga ne treba bježati. Mi kao da smo u ratu s njima. I zato mi se jako dopalo kad je Igor Peternel ovdje rekao kao da bi on volio državu iz koje se ovi isele. To mi se jako dopalo. Da, jer nema s njima mogućnosti nikakve pomirbe, nikakvog dijaloga, nikakvog suživota nema. Kad oni dođu na vlast, oni nas žele istrijebiti, žele nas iseliti, žele nas uništiti, žele zabraniti sve naše. Javno ne daju da se dočekaju rukometaši koji su osvojili medalju na svjetskom prvenstvu jer se njima ne sviđa ko će nastupati na tom dočeku. Pa to su ljudi koji jednostavno mrze sve što mi predstavljamo i rade protiv toga otvoreno i zato se mi trebamo tako postaviti. A ne, mi smo protiv zabrana, nismo mi ništa. Ja sam za zabrane. Ja kad za nekog glasujem na izborima, ja očekujem da taj ispunjava ono što se od njega očekuje. Zabraniti to i doviđenja. Nemamo šta s njima uopće tražiti. Mislim, naravno tu smo, ne možemo ništa, ne pozivam ni na kakvo nasilje, ni nešto tako, ali jednostavno zabraniti sve što je protiv Hrvatskoj i doviđenja. I nema uopće razgovora zašto bi mi se trebali objašnjavati. Protiv Hrvatskoj, zato smo zabranili, kraj priče. Imate problem s tim, dođete vi na vlast pa ćete vi opet zabranjivati nas. I to je to. Nema uopće... Ne, vi nećete doći na vlast. Da, pa nećete, nakon ovoga više nećete doći na vlast. Trenutno drže sve medije, da nemaju sve medije, da nemaju to sve, ne bi ni bili na vlasti, a imaju medije zato što ih mi ne zabranjujemo. Imali smo pitanje od Ante R, koji kaže, može komentar na prethodno pitanje, ponovno je donirao, pa kaže, kako komentirate vašeg gosta Hermana Vukušića u društvu Mesića i Josipa Radeljaka? A mislim da je to bio rođendan, a sad Mesić se valjda tamo pojavio, da li je to neka privatna slika. Ne mislim da je Herman tu sada skrenuo u neke druge vode, dogodi se situacija da se neko s nekim slika, ja tome ne bi pridavao nikakvu važnost. Herman je jedan vrlo vrijedan i marljiv čovjek za ove naše, kako bi rekao, hrvatske teme i ne bi tome pridao nikakav značaj, ne mislim da to išta znači. Mislim, to je fotografija, jedno da su oni sad popisali zajednički dokument, nego fotografija, našli su se na istom mjestu, ajmo se slikati. Mislim da Mesić je poznao njegovog oca, da su se kao mali poznali, dakle, tak je nešto tu poluobiteljska bila šema iz nekih davnih dana. Pa dobro, ali čak i da nije, gledaj, Mesić kakav god da je, bio je hrvatski predsjednik i okej, ako se nađeš u prilici da se slikaš, pa nisi sad ti potpisao Mesićeve Mesićeve poteze. A dobro, evo, to ljudi pitaju. Pa dobro, da, jasno mi je da nakon ljudi bježe od takve stvari, ali... Dragi, kako se zove čovjek? Ante. Evo, dragi Ante, mislim da to ne bi trebali u toj slici vidjeti ništa kontroverzno ili da ima neku simboliku promjene za stranje, da je to nešto sad tajno pa su ih razotili, nije, to je bilo na javnom mjestu, Mesić se tamo zatekao i ne mislim da to išta znači. Ne. Pa mislim, gospodin Vukušić stvarno priča takve stvari da nema razloga sumnjati u njegove namjere i u to što radi, tako da ne treba sad stvarno tražiti probleme tamo gdje ih očigledno nema. Mislim, jasno, naravno, čudno je i meni je bilo čudno kad sam vidio fotografiju, ali šta da otvorim nasumično? Ajde, nasumično. Nije ni na jednom poglavlju, da nađe prvo poglavlje. Ovo je nekako baš dugo poglavlje, da, mogao bi na drugu stranu. Ajde, idemo iz početka. Evo ga, ostala razgraničenja NDH. A to je malo dosadno. Tu je malo, tu je sad faktografija više, ne? Ok, ajmo onda. Odi u drugu polovinu. Hrvatsko-talijanski dodiri, razgovori i pregovori. Pregovori oko... ali to bi moralo predugo biti. Daj rađe, odi na drugu polovinu da ima sekvenca neka iz njegove... iz borbi. Da, evo tu negdje, tu nešto.
Jer ovdje morali cijelinu kako su izgledali. Evo, armata u službi četništva 1942. godine. Ajde, može. Dokle, šta? Pa ja znam, jedan pasus ovo pročitam. Ajde. Evo, kaže ovako, uvod. Poslije sklapanja Zagrebačkog sporazuma, hrvatska je strana nastojala postići provedbu odredaba njegova 5. poglavlja, to jest a. uspostaviti vlastite naoružane jedinice za odašiljanje u talijansko posadno područje i b. zahtijevati od zapovjedništva Superslode da u smislu i duhu ugovora podredi stezi četničke odrede koje ona sada priznaje svojom, u navodnicima, protokomunističkom dobrovoljačkom milicijom sad na talijansku. To je 1941. ili 1942? Druga. 1942. godina. Da znaju ljudi. Svoje naoružane skupine određene za spomenuto područje, hrvatsko se vojno zapovjedništvo odlučilo uspostaviti u sklopu ustaške vojnice pod imenom pripremnih ustaških bojna. Provedba ove zamisli povjerena je najprije ustaškom pukovniku Vjekoslavu Servaciju, a kasnije pukovniku Stjepanu Balenoviću. No, njeno ostvarenje tokom ostatka 1942. godine naišlo je na nepredviđene poteškoće. Upravo u to vrijeme, započevši 24. lipnja 1942. godine, prenosi se iz područja crnogorsko-hercegovačke granice u unutrašnjost NDH borba komunističkih brigada sastavljenih od srbijanskih, sanđačkih, crnogorskih, bosanskih i hercegovačkih partizana. Tako da je znatan dio hrvatskih raspoloživih jedinica morao biti upotrijebljen protiv ovih dobro naoružanih brigada. Time je otežano prikupljanje ljudstva za pripremne bojne i njihovo naoružanje. U pogledu stavljanja pod stegu četničkih odreda u talijanskoj službi uspjeh je bio još manji. Valja znati da je već tokom prve polovice 1942. godine zapovjedništvo druge armate od 9.5. nazvane Supersloda u suradnji sa zapovjednicima vojnih zborova napose onim u Dubrovniku provelo reorganizaciju četničkih odreda te pojačalo njihovo snadbijevanje oružjem, streljivom i hranom, a u nekim slučajevima i obućom. U drugoj polovici 1942. napose nakon partizanskog napuštanja područja Crne Gore i Istočne Hercegovine, četnički zapovjednici su se toliko bili osilili da su se smatrali gospodarima položaja u svome kraju. Prodor partizana iz Crne Gore u NDH iskoristili su da bi s talijanskim jedinicama sudjelovali u pothvatima koji su se redovito pretvarali u palež hrvatskih sela i pokolj pučanstva prema velikosrpskom planu ravnogorskog pokreta. Nije potrebno posebno isticati da je hrvatska strana preko svog upravnog povjerenika doktora Nikole Rušinovića kod zapovjedništva Superslode u svakom pojedinom slučaju prosvjedovala protiv četničkih zločina, te osim toga imala prilike da ih generalu Roati i osobno spočitne prilikom njegovih posjeta Zagrebu. Nakon potpisa sporazuma od 19. lipnja, general Roata sastao se je u 4 prilike s predstavnicima hrvatske vlade. 19. kolovoza s poglavnikom u Zagrebu, 28. kolovoza s Lorkovićem i njegovim užim suradnicima u Dubrovniku, 19. rujna i 15. listopada s poglavnikom i Lorkovićem u Zagrebu. Od ovih sastanaka sudjelovao sam sa sigurnošću onome u Dubrovniku kao i 15.10. u Zagrebu, jer mi je tom prilikom povjeren zadatak kojim ću se u ovom poglavlju pozabaviti. Talijansko-četnički odnos 1942. godine u NDH. O smještaju četničkih organizacija na talijanskom posadnom području u NDH bilo je govora na više mjesta mojih prikaza. Usprkos tome, a da bih osvježio naše znanje, reći ću o tome nekoliko riječi i na ovom mjestu. Na talijanskom posadnom području NDH četničke naoružane postrojbe nalazile su se usredotočene u 2 geografska pojasa. Jedan od njih tvorile su Kninska krajina, Južna Lika i Zapadna Bosna, a drugi Istočna Hercegovina. U odnosu na organizaciju talijanske vojske, obje skupine nalazile su se u domeni druge armate, prva od njih na sektoru 18. vojnog zbora sa sjedištem u Splitu, do 23.6.1942. pod zapovjedništvom generala Querina Armelinija, a od tada generala Umberta Spiga.
a druga na sektoru 6 sa sjedištem u Dubrovniku do 17.9.1942. pod zapovjedništvom generala Renza Dalmaca, a od tada generala Uga Santovita. Dosljedno tome i politička središta četničkog djelovanja nalazila su se u Splitu, odnosno Dubrovniku. Ove podatke valja upotpuniti s napomenom da se četnička organizacija jugoistočne Bosne nadopunjavala priljevom ljudstva iz Srbije i Crne Gore, nije nalazila na području zapovjedništva druge, nego 9. armate, čije se sjedište nalazilo na Cetinju, Crna Gora, s kojom hrvatska vlada nije imala izravna dodira. Usporedili se na činjenicama način talijansko-četničke suradnje u NDH u godinama 1941. i 1942. može se reći da se ona u ovoj posljednjoj godini nešto promijenila. Dok je suradnja u 1941. imala pretežno politički značaj, ona se u 1942. pretvara u oružanu suradnju koju svaka strana iskorišćava u svoju posebnu svrhu. U godini 1941. dalmatinski, lički i hercegovački srpski politički ljudi najprije su poduprli talijanske i redentističke težnje, a poslije potpisa rimskih ugovora poslužili ambiciji jednog talijanskog generala da se domogne vlasti u obalnom pojasu koji je spomenutim ugovorima pripadao nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kad je ta ambicija urodila uspjehom, a završila neuspjehom, na te srpske suradnike su srpske suradnike Talijani zaboravili, a jednog od njih i fizički žrtvovali. U drugoj polovici 1941. a još više tokom 1942. Talijani upotrebljavaju četnike u borbi protiv partizana, a četnici iskorišćuju tu priliku za provedbu velikosrpskog plana, trebljenje Hrvata, muslimana i katolika upotrebom talijanskog oružja. Tom promjenom ciljeva mijenjaju se naravno i osobe četničkog predstavništva prema Talijanima. Osim već poznatih osoba na vrhovima četničkog vojničkog vodstva pojavljuju se nova imena: vojvode Ilije Trifunovića Birčanina, rodom iz Srbije, vojvode Dobrosava Jevđevića iz Prače, jugoistočna Bosna, Radmila Grđića i Milana Šantića, oba iz Mostara. Trifunović Birčanin stigao je u Split preko Crne Gore u listopadu 1941. godine, no političkim djelovanjem počinje tek u proljeće 1942. kada ga Draža Mihajlović imenuje zapovjednikom četničkih postrojba na talijanskom posebnom području. Birčanin je bio onaj brat od onog Anđelinovića koji je naredio pokolj 5.12.1918. pokolj onih domobranskih pukovnija koji su protestirale protiv ujedinjenja. Njegov brat je tamo bio u njegovom štabu, neko tog Birčanina Ilija. Ajde dalje. Ajde tu negdje završi, ajde sad. Dobro, evo još do kraja ovog. Time mu se podređuju ovi zapovjednici: Momčilo Đujić, Kninska krajina, pukovnik Ilija Mihić i major Slavko Bjelajac, Južna Lika, potpukovnik Petar Bačović, Jugoistočna Bosna i vojvoda Dobrosav Jevđević, Hercegovina. Mislim sad ono isto. Da. Ali evo samo da naši gledatelji vide kako je to jedan vrlo precizan, jasan tekst, prepun cijelog niza zanimljivih informacija i činjeničnog stanja za razotkrivanje tih odnosa, situacija koje su se događale. Često se prigovara, ne znam, Paveliću da je prodao Dalmaciju, a zapravo kroz ovo se vidi da je on iskamčio iz te Dalmacije najviše što je mogu u tom trenutku kada se u Dalmaciji nalazi 200.000 talijanskih vojnika koji nisu skloni bilo kakvoj hrvatskoj državi, a s druge strane on raspolaže možda sa par stotina vojnika i sad u takvoj poziciji ispregovarati, čak je i uspio nešto neke teritorije sačuvati za... No dobro, svakako više o tome, dragi prijatelji, u knjizi koje nemamo više, ostale što 100-tinjak komada, možda tu negdje čini se, ali evo, za vas, za vaše djecu, za pokoljenja koja dolaze, jer knjiga je vrlo kvalitetno napravljena, šivana, debeli papir, tako da može izdržati zubu vremena, ja mislim, više naraštaja, dakle, i listanja i čitanja, a u konačnici, evo, i to je jedan od, ako ste spremni pomoći nas, mi se svakako i od ove knjige financiramo, dakle, to je jedan od važnih izvora naših prihoda. Ne? No dobro, toliko o tome. To je to, a? Pa je. To je to.
Ok, ništa onda, Domagoj, hvala ti lijepo na gostovanju i zanimljivim razmatranjima ove naše mukotrpne hrvatske stvarnosti. Dragi prijatelji, toliko za sada. Nadam se da ovi problemi sa tonom nisu bili pretjerano iritirani. Evo, sad vidim da tu miksetom morat ćemo i propuhati da... No dobro, to je sve... Hvala svima na donacijama, hvala svima na gledanju, na komentarima, na lajkovima. Naravno. Evo, dakle, već oprema s kojom radimo, očito... Za razliku od knjige nju nagriza zub vremena. Očito dolazi već pod rok trajanja, tu je negdje istječe. No, kako bilo, snaći ćemo s nešto smisliti. Toliko za sada, vidimo se ponovo za, nadam se, 48 sati. Bam.